السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار، آداب، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ ایوری ون۔ آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی ترقیاتی منصوبے عوام کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے وہاں پر کام کیے جاتے ہیں، ان پہ آزاد کشمیر کی اکانومی پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے، بڑا اہم سوال پچھلے کچھ عرصے سے ہم زیر بحث لائے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں ایک اہم بحث یہ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر موجود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں ایک بڑی تعداد میں آزادی پسندوں کی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ عوامی مسائل کی سیاست سے ہمیشہ باہر نظر آتے ہیں۔ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ پھر آزاد جموں کشمیر کے اندر یا انڈین سائیڈ آف کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیا انسٹیٹیوشنز کے طور پہ ڈیولپ ہوئی ہیں، آنے والی نسل اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیسے منسلک رکھ سکتی ہے، اور پھر یاسین ملک صاحب نظر بند ہیں، ان کے حوالے سے تحریکی طور پہ کیا کیا جدوجہد ہو رہی ہے اور اس کا کیا مستقبل ہے۔ ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے، اور ہم میرے ساتھ جو موجود ہیں آج اہم شخصیت، آپ سب ان کو جانتے ہیں، سردار انور صاحب۔ سردار انور صاحب نے اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو دیا ہے۔ آپ پچھلے دنوں کورونا کے مرض میں مبتلا ہوئے، ہسپتال میں مشکل وقت گزارا، اور مشکل وقت کے باوجود آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے کورونا کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں سے باہر آنے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پہلے ان کی بیماری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد مختلف کشمیر کے اندر ہونے والے موضوعات کے اوپر تھوڑی تھوڑی بات چیت لازمی کریں گے۔ سردار صاحب، ویلکم ٹو مائی شو اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ٹوڈے۔ بہت شکریہ جنید آپ کا، جموں کشمیر ٹی وی کا۔ سب سے پہلے تو سردار صاحب یہ بتائیے کہ کیا صورتحال رہی؟ آپ ایک کافی عرصہ ہسپتال میں رہے، کورونا کے مرض میں مبتلا رہے، اور آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ کی صحت تندرستی کے حوالے سے اب کیا پوزیشن ہے یہ بتائیے، اور کیسا فیل کر رہے ہیں آپ؟ جنید، اس کورونا کے موذی مرض میں اچانک ہی شدید مشکلات میں چلا گیا، نمونیا ہو گیا، اس کے بعد کھانسی اور بخار کنٹرول نہیں ہوتا، پھر ایمرجنسی میں مجھے شارجہ میں الکویتی ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا، اور وہاں تقریباً 2 ہفتے میں آکسیجن پہ رہا۔ اور میں یہاں ان مراحل سے گزرا، ان تکالیف کا شاید یہاں ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے عزیز و اقارب دوست اس کرب سے گزریں۔ اور میں نے وہاں سے آئی سی یو سے ہو کے بھی جن سے وہاں وقتاً فوقتاً رابطہ رہا، تو ان کو میں حوصلہ ہی دیتا رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور علاج چل رہا ہے، اور علاج چونکہ اس پریشر کو، اس تکلیف کو وہیں برداشت کرنا ہی میرے لیے بہتر جائز، کیونکہ اس کو میں اپنے چاہنے والے دوستوں اور فیملی کے افراد تک پھیلاتا۔ میں یہاں اس کا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں شارجہ گورنمنٹ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں ان نے اس اتنا سخت اور ظالم قسم کے مرض کا میرا علاج کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی، اور وہاں میڈیکل سٹاف نے اور کسی قسم کے انہیں ایکسپینسو نہیں دیے، سارا خرچہ شارجہ گورنمنٹ نے برداشت کیا۔ تو یہاں پھر میں اپنے تمام فیملی کے افراد کا اور تمام دنیا میں دوست پھیلے ہوئے دوستوں، جن کی محبت، جذبات، دعائیں میرا آکسیجن کا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ میری زندگی کا حاصل بھی ہیں، تو میں لفظ شکریہ ان کے لیے بہت چھوٹا ہے جنید۔ میں ان کے لیے صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جدوجہد کے عمل میں میرے دوست رہے ہیں اور رہیں گے، کہ میری یہ زندگی، میری یہ سانسیں ان کی جدوجہد کی اور وطن کی آزادی کی امانت ہیں۔ وہ مجھے جدوجہد کے اس عمل میں اپنی صفوں میں ہمہ وقت پائیں گے، اور ان کے آنکھوں کے آنسو اور ان کی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور میں اپنی جانب سے بھی تمام وہ دوست احباب جنہوں نے سردار صاحب کے لیے دعائیں کی، میں میرے بڑے بھائی ہونے کے ناطے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑا ایک اہم ظاہرہ زندگی کا مراحل ہوتے ہیں، جب ایک انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اس وقت ظاہرہ دوستوں کی، احباب کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حوصلے کا ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سردار صاحب، آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر یہ گفتگو پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو کورونا کا مرض ہے یہ ایک عالمی سازش ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چونکہ آپ یہ بیماری سے ہو کر آئے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں جنید، میں یہ ایک بات اور کرتا چلوں کہ میں 2 ہفتے آئی سی یو میں آکسیجن پہ رہا، تو وہاں میں ایک ہی دعا کی رب کائنات سے
कि मौत तो एक बरहक हकीकत है, तो अगर मुझे मौत देनी ही है और मुझे मौत से अमल से गुजरना ही है, तो वो मेरे अपने वतन में गुजरे, ताकि मैं अपने दोस्तों और अपने अजीज़ अकारों के हाथों दफन हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे रब ने मेरी ये दुआ भी कबूल की है। जहां तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई इस तरह के दुनिया में वाकयात आते हैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, साजिशी थ्योरियों के मुख्तलिफ नजरिए भी जन्म देते हैं साथ साथ। अब जरा कोरोना जो वायरस है, ये दुनिया की एक हकीकत है। हाँ, ये और बात है कि इससे मर्ज की वजह से जो बैनुल अक़वामी इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, साम्राज्य होता है, ताकतवर कुव्वतें होती हैं, तो वो इसको बुनियादी तौर पे अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करती हैं। उनके मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती है, मुख्तलिफ हिकमत अमली होती है। वो एक अलग पहलू है उस मर्ज को मार्केटिंग करने का। जैसे जब जलजला आता है, तो जहां लोगों की इमारतें गिरती हैं, तो वहां बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके कारोबार भी बढ़ते हैं। इसी तरीके से कोरोना वायरस से जहां लाखों लोग इसकी शिकार हो रहे हैं, तो वहां कई मल्टीनेशनल कंपनीज और कई ममालिक जो है वो कोरोना की आड़ में अपनी तजारत भी करेंगे इंसानों की कीमत के ऊपर। तो ये मुख्तलिफ थ्योरी से, लेकिन कोरोना वायरस एक हकीकत है, और हमें बड़ी हकीकत पसंदी से, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी साइंटिफिक बुनियादों के साथ इस हकीकत को मानना भी है और इसका मुकाबला भी करना है। दुरुस्त बात। और यकीनी तौर पे ज़ाहिर है साइंसी तहकीक से भी, और जितने भी दोस्त अहबाब देख रहे हैं वो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो लेटेस्ट आर्टिकल और रिसर्च होती है कोरोना के मुतालिक वो पढ़ सकते हैं। कोरोना के जो मुख्तलिफ जीनोमिक स्ट्रक्चर हैं उनका मैपिंग भी अब हो गई है, तो लाजमी तौर पे ये पता चल जाता है कि कौन कौन से जानवरों से ये बरामद हुआ और इसके बाद भी आता रहेगा। तो लिहाजा कॉन्स्पिरेसी थीरीज के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने से बेहतर है कि एहतियात कीजिए। फिलहाल साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके अस्पताल के अंदर जाने और उसके वहां से आने के बाद भी एक सूरत हाल वो यकसा तौर पे बदली नहीं है और काफी अरसे से नहीं बदली। वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और वहां पर जो लीडरान हैं उनके साथ होने वाला एक सलूक, और उसमें खास तौर पे यासीन मलिक साहब एक अरसे से नजरबंद हैं, पहले भी मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे हैं। यासीन मलिक साहब कितने अरसे से नजरबंद है, पहले ये बताइए हमारे तमाम नाजरीन को, और ये बताइए कि इस वक्त मौजूद जो आपकी जितनी भी तहरीक है, और हम देख रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर खास तौर पे ट्रेंड कर रहा है, फ्री यासीन मलिक का जो ट्रेंड है वो काफी बेहतर है। फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए सब दोस्तों का शुक्रिया। मगर ये बताइए कि तहरीक कैसे चला रहे हैं आगे, और यासीन मलिक साहब के हवाले से क्या तहरीकी हिकमत अमली है कि उनकी रिहाई के लिए कोशिश की जाए। जुनेद, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में तहरीक का जो पोजीशन है, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल तमाम पहलू को समझने और देखने की जरूरत है। और चूंकि जब भी तहरीकों का तजिया करते हैं, तो उसको मल्टी डायमेंशनल या 380 डिग्री तक उसका तजिया किया जाना बहुत जरूरी होता है कि वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल हालात क्या हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव हालात क्या हैं, वहाँ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्या हैं, एक्सट्रीमिज्म क्या है। जहां तक ताल्लुक है यासीन मलिक साहब का, तो यासीन मलिक साहब इस तहरीक का प्रोडक्ट है। एक ऐसा शख्स जो कॉलेज की लाइफ छोड़कर ग्रेजुएशन में अभी दाखिला लिया, जब वहां के जुल्म, जबर, नाइंसाफी, बर्बरियत देखता है, तो वहां से वो आजादी के लिए और इनकलाब के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है। और फिर पूरी एक वहां मसल्ला जदोजहद का अपने इंतहाई अहम दोस्त इशफाक मोजीदवानी शहीद के साथ, जावेद मीर और अब्दुल हमीद शेख और चंद दोस्तों के साथ लेकर जदोजहद का आगाज करता है। और फिर वक्त के चंद ही दिनों में वो पूरी भारतीय मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को एक आइडियल बन के उनको एक तहरीक की शक्ल दे देते हैं। और फिर उसकी तहरीक का वो फेज भी आता है कि जब वो गिरफ्तार होते हैं, जेलों में तशद्दुद होता है, इशफाक मोजीदवानी शहीद हो जाते हैं, और फिर पाकिस्तान की जानब से जब बहुत सारी मजहबी जमातों की वहां ग्रुप्स बनते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, हाँ, लश्कर ताइबा बनता है, अल्लाह टाइगर बनता है, मुख्तलिफ मजहबी एलिमेंट्स में दाखिल होते हैं, तो वो जेल में जाकर चीजों का तजिया करता है कि यह अब जो रियासत के अंदर जो जदोजहद शुरू की थी, उसको एक मजहबी रंग भी दिया जा रहा है, एक फिरका परस्ती का रंग भी दिया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान के मजहबी इंतहा पसंद ग्रुप भी दाखिल हो चुके हैं, हिंदुस्तान के इंतहा ग्रुप भी शामिल हो चुके हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन करते हैं यासीन मलिक कि वो तहरीक को सीज फायर करते हैं, मसल्ला जदोजहद को सीज फायर करते हैं, और फिर उस मिलिटेंट मूवमेंट को जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं, वायलेंस मूवमेंट को नॉन वायलेंस मूवमेंट में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं आवामी सतह के ऊपर, ताकि वो जो कुर्बानियां दी हैं, जो नजरिया दिया है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए और आवाम को उसमें शामिल किया जाए। उसके लिए वो गलियों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, चौकों चौराहों में जाते हैं। और इस दौरान यासीन मलिक साहब के 600 दोस्तों साथियों को हिंदुस्तानी फोर्सेस शहीद कर देती हैं, और यासीन मलिक के ऊपर कहीं सैकड़ों हमले होते हैं,
उनको शहीद करने के लिए, और वो मौजूदतन बच भी जाते हैं और कई दफा उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उन्होंने उस पूरी नजरिए को, तहरीक को एक अवामी और पुरअमन जदोजहद में कन्वर्ट करने का क्रेडिट यासीन मलिक को जाता है। फिर जो मौजूदा सूरत हाल बनी कि वहां जो तकसीम थी, तो इस सिलसिले में एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि यासीन मलिक कश्मीरी के वो वाहिद लीडर हैं जो वाजपेयी से मिले, जो गुजरात से मिले, मनमोहन सिंह के मिले, उन्होंने जाके कश्मीर नैरेटिव, आजादी का नैरेटिव उनको पेश किया। तो वही नहीं बल्कि वो पाकिस्तान आए तो परवेज सदर साहब से मिले, वो नवाज शरीफ साहब से मिले, बेनजीर साहब का जब इलाज के सिलसिले में बाहर गए तो लंदन में वो बेनजीर साहब को मिले। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को भी, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को भी, पावर्स को भी इंगेज किया और उनको बताया कि मसला कश्मीर के हाल से हिंदुस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है, पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है, कश्मीरियों को क्या फायदा पहुंचेगा। इसी सिलसिले में वो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में भी गए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने आके एड्रेस किए। तो वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए थे तो जो हिंदुस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत खतरनाक थी। और आप ये भी देखें कि यासीन मलिक का एक और क्रेडिट ये था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तकसीम को मीर वाइज उमर फारूक साहब को और सैयद अली गिलानी साहब जो कई सालों से नाराज थे, जाके यासीन मलिक ने मीर वाइज उमर फारूक और सैयद अली गिलानी साहब के दरमियान सुलह की और ब्रिज का किरदार अदा किया कि ये मौका नहीं है कि हम इख्तिलाफ करें, उनको इकट्ठा किया, जो कि ये भी जो है वहां की काबिल कुफ्तों को पसंद रही है, जिसका उसने वाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने ये भी यासीन मलिक के ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये पूरी कौम को भी मुतहिद कर रहा था और लीडरों को भी मुतहिद कर रहा था। अच्छा, एक बात लाजमी तौर पे आपसे एक एक्सटेंडेड सवाल है, वो ये है कि यासीन मलिक साहब के हवाले से चूंकि आलमी सतह पे जब भी काविशें की जाती हैं तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि वो अस्करी जो जदोजहद है वहां से पुरअमन जदोजहद की जानिब उन्होंने एक सफर किया। इसके बारे में हमें बताइए, चूंकि वो अब उनको दुनिया में बहुत सारे लोग अभी भी मिलिटेंट कमांडो के तौर पे जानते हैं। यासीन मलिक की पुरअमन जदोजहद कब शुरू हुई, कैसे उन्होंने फैसला किया, और ये जो ट्रांजिशन फेज था, चूंकि उनके साथ वो अकेले नहीं थे, एक पूरी तहरीक ने भी शिफ्ट लिया अस्करी जदोजहद से पुरअमन जदोजहद की जानिब, इस पर रोशनी डालिए। देखिए जुनैद, 1988 में जब मसल्ह जदोजहद का आगाज किया तो इशफाक मुजीद वानी शाहिद जो वो पहले कमांडर इन चीफ थे और ये यासीन मलिक साहब उनके साथ डिप्टी कमांडर इन चीफ थे। 1988 से लेकर आप 1993-94 तक ये मसल्ह जदोजहद पीक पे रही और 1990 में जब इशफाक मुजीद वानी साहब शहीद हो जाते हैं तो उस पूरी मसल्ह जदोजहद की क़यादत यासीन मलिक खुद करते हैं और फिर यासीन मलिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है, मुख्तलिफ जेलों में टॉर्चर किया जाता है और वहां मुख्तलिफ किताबें पढ़ने का भी मौका मिलता है। वहां बहुत सारे दानिश्वर उनसे जाके मुज़ाकरात भी करते हैं हिंदुस्तान के। वहां से उन्होंने ये सोचा, जब इस पूरी तहरीक का उन्होंने मुताला किया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त कश्मीरी आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और उस वक्त एक ट्रेंड भी डेवलप हो गया था कि पाकिस्तान से तो मजहबी इंतहापसंद गए हुए थे, वो चूंकि अफगानिस्तान के ट्रेनिंग से का प्रोडक्ट थे और उसमें उन्होंने जाके वहां बहुत सारे जो फिक़ही इख्तिलाफात थे और फिरका परस्तियत को भी जन्म दिया कि ये अहले हदीस का मिलिटेंट विंग है, ये जो है वो दूसरे मुकातबी फिरका मिलिटेंट विंग है, जिससे इख्तिलाफात पैदा हुए। तो उस चीज को महसूस करते हुए यासीन मलिक ने इंटरनल और एक्सटर्नल तमाम फैक्टर्स को, दुनिया भी इस वक्त जो है वो पुरअमन जदोजहद का तकाजा को ऑन कर रही है, तो फिर यासीन मलिक साहब ने पुरअमन जदोजहद का रास्ता 1994 से किया और 1994 से लेकर इस वक्त तक यासीन मलिक ने मिलिटेंसी को ऑन नहीं किया, बल्कि वो पुरअमन अवामी जदोजहद के ऊपर कार फरमा है। दूसरी बात यह है कि ये जो यासीन मलिक साहब को हिंदुस्तान ने तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हुआ गिरफ्तार किए हुए, 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने 370 खत्म करना था, उससे कबल ही 3-4 माह यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यासीन मलिक ही वो आदमी था जो पब्लिक में जाता था, मुजाहिरों में जाता था, पुलिस और फौज से उलझता था और लोगों को लेकर सड़कों पे जाता था। तो उससे यासीन मलिक को 370 खत्म करने से कबल, 335 खत्म करने से कबल ही 3 माह यासीन मलिक को 30 साल पुराने केसेस, 30 साल पुराने जाली केसेस में उलझाकर उनको गिरफ्तार करके बहाना बना के उनको तहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। और इस वक्त भी यासीन मलिक उसी तहाड़ जेल में है जिस तहाड़ जेल में मकबूल भट्ट शहीद को 1984 में फांसी हुई, फादर ऑफ कश्मीरी नेशन को, जहां अफजल गुरी को फांसी हुई। और यासीन मलिक के साथ वहां जेल के अंदर और जेल के बाहर हिंदुस्तान के बेशुमार बाला अकाम ने मुज़ाकरात किए, जहां उसको कहा कि आप ये तहरीक को सरेंडर कर दे, हम आपकी सियासत को, आपकी क़यादत को, श्रीनगर को मान लेंगे। तो यासीन मलिक का एक इंटरव्यू बयान जो है वो जज के सामने वायरल हुआ दिल्ली में, कि यासीन मलिक जज के सामने ये बात कहते हैं कि मेरी तहाड़ जेल से लाश तो जा सकती है, लेकिन यासीन मलिक
उन शोधा को कब कौमी आजादी और कौमी शनाख्त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसके बाद से इस वक्त तक यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जहां उनकी जिंदगी को मोदी हुकूमत से बहुत खतरा है। और जुनैद में यह एक और भी वजाहत करता चलूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो नेहरू की या गांधी की गवर्नमेंट नहीं है, वो आरएसएस की गवर्नमेंट है, वो उस माइंडसेट की गवर्नमेंट है। मोदी उसका प्रोडक्ट है जिसने खुद गांधी को कत्ल किया, इसी माइंडसेट ने गांधी को कत्ल किया, इसी माइंडसेट ने जो है गुजरात के अंदर लाखों इंसानों का कत्ल किया, और इसी माइंडसेट ने जो है वहां दलितों के साथ, तो खुद हिंदू की एक बड़ी मेजॉरिटी कास्ट है, उसके साथ वो सलूक करते हुए उनको इंसान हित खबर नहीं करते। तो मोदी की जो हुकूमत है इस वक्त, तो आरएसएस का प्रोडक्ट, वो खुद वहां के जो हिंदुस्तान का प्लूरल कल्चर है उसके लिए भी थ्रेट्स है, और कश्मीरियों के तो वो हिटलर और कातल है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि उस वक्त यासीन मलिक को बहुत ज्यादा खतरा है उस हुकूमत से, बिलखुसूस मोदी से। दुरुस्त बात। यही नहीं बल्कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कश्मीरी इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल को जस्टिस डिपार्टमेंट से उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑक्युपाइड साइड ऑफ कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, और वहाँ पर 1 लाख के करीब अफराद जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। हर 11वीं जो लड़की है वो असमत दरी का निशाना है, और तकरीबन मिलियन के करीब जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेंटल पेशेंट है। ये WHO की रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट इदारे, वो इनके ऊपर तहकीक कर चुके हैं। तो लिहाजा आलमी बरादरी को, या जो लोग आलमी बरादरी के साथ अपनी गुफ्तगू रखते हैं, उन्हें हमेशा कश्मीर के मौक़िफ़ को रखते हुए जो इंटरनेशनल इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। सरदार साहब, जुनैद में एक बात यहाँ और ऐड कर लूं आपके साथ, और वो इस जब आप आगे चले, हमारी एक दोस्त है क्लैरी मिडविल, जिसके साथ आपका एक प्रोग्राम भी हुआ, वो इस्लामाबाद ही जनवरी में, उनके साथ मेरा एक हफ्ता गुजरा, तो उनको मैंने कन्विंस किया इस बात के ऊपर कि हम लोग तो यासीन मलिक साहब के हवाले से एहतियात कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आप स्कॉटलैंड में हैं और आप वहाँ बहुत सारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और बहुत सारी दुनिया को पैगाम दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 1 माह से जो है वो क्लैरी बिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में जो सोशल मीडिया में कैंपेन शुरू किया है, यासीन मलिक रिलीज यासीन मलिक कैंपेन, वो बहुत बड़ी अप्रिशिएटेबल है। और कल जो है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बेल्जियम में पाकिस्तान इधर भारत की सफारत खाने के बाहर लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहला प्रोटेस्ट किया, भारतीय सफारत खाने के बाहर, जो खुल के यासीन मलिक की रिहाई और हिंदुस्तान की बर्बरीत को बेनकाब किया। पूरी दुनिया के अंदर यासीन मलिक के मानने वाले, चाहने वाले, उसको आजादी पसंद रहनुमा मानने वाले जो है वो उसकी तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं। तो उनका भी यहाँ से होके यासीन मलिक की एक पार्टी का एक नुमाइंदा होने, कारकुन होने की हैसियत से, एक एक्टिविस्ट होने की हैसियत से मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त अक़वामी सतह पे यासीन मलिक की तहरीक की जान के लिए फिक्रमंद है और उसके रिहाई के लिए मुतालबात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सरदार साहब, एक बात जब हम देखते हैं, अब आते हैं इसके दूसरे रुख की जानिब, कि जो मकबूजा कश्मीर या कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तहरीकें चलती हैं। कश्मीरी अपनी जो मूवमेंट है पॉलिटिकल, उसको इंडिजिनस मूवमेंट के तौर पर बनाने में दुनिया में नाकाम रहे। उसको एक इंडिजिनस मूवमेंट जो कश्मीरियों की मूवमेंट है, जैसे कि अगर हम कंपैरिजन करें इसका फ़लस्तीन की मूवमेंट के साथ, तो पता लगता है कि उनकी कहानी दुनिया फ़लस्तीनियों की कहानी के तौर पर सुनती है और कहती है, मगर जो कश्मीरियों की स्टोरी होती है वो आमतौर पर पाकिस्तान सुनाता है। तो लाज़मी बात है, जब पाकिस्तान एक स्टोरी सुनाएगा तो आलमी जो ताकतें हैं या दुनिया जहान के जो लोग हैं, वो ये समझते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बायलैटरल किस्म का इशू है, लिहाजा वो इससे हमेशा अपने आप को दूर ही रखने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी इसको अपनी मूवमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए, ये एक बड़ी नाकामी है। क्या वजूहात इसकी आप समझते हैं? जुनैद, ये जो आपका क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि कश्मीर की तहरीक, कश्मीर की सियासत, कश्मीर की मौजूदा सारी चीजें इसके गिर्द, इस आपके सवाल के गिर्द घूमती हैं, और इसको तारीखी पस मंजर में देखना पड़ेगा। इसको जो है आप 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से कबालियों का वहां भेजना, महाराजा के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो उसने किया हुआ था उसको वायलेट करते हुए कबालियों को भेजना, फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा का हिंदुस्तान के साथ हिलाक करके 27 अक्टूबर 1947 को वहां से हिंदुस्तानी फौजों का मकबूजा कश्मीर में दाखिल होना, और फिर 13 अगस्त 1948 की जो करारदाद थी
جس میں کشمیریوں کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو ہندوستان کا حصہ بنے, چاہے پاکستان کا حصہ بنے, چاہے آزاد اور خود مختار رہیں. اس کو 5 جنوری 1949 کو اس قرارداد کو پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب کی طرف سے یونو کو ایک خط لکھے جس کا 557 اس کا ریفرنس نمبر ہے, جس میں اس کو محدود کیا کہ مسئلہ کشمیر کو, کہ کشمیری کو صرف یہ حق دیا جائے کہ وہ علاقے ہندوستان کریں یا علاقے پاکستان کریں. اس لیے یہ اس کی بنیادوں میں ہی جو ہے وہ اس کو بائی لیٹرل ایشو بنا کے پیش کیا گیا, اور پھر اسی کے آگے چلتے ہوئے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان نے اپنے وہاں پولیٹیکل اعلیٰ اور سہولتکار پیدا کیے, اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان حکومت نے اپنے اعلیٰ اور سہولتکار پیدا کیے. جب تاشکند معاہدہ ہوا تو کشمیریوں سے نہیں پوچھا گیا, 65 کی جنگ ہوئی تو کشمیریوں کے نام کی اور کشمیریوں سے نہیں پوچھا گیا, پھر 71 کی جنگ ہوئی بنگالیوں اور شملہ معاہدہ ہوا, اس میں شملہ معاہدہ میں کشمیریوں کو بیچا گیا کہ اس طرف تمہارے کشمیری, اس طرف ہمارے کشمیری, اس طرف تم لوٹ مار کرو, اس طرف ہم لوٹ مار کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے, جو 1947 سے لے کے اس وقت مودی کی شکل میں ہو, باجوہ کی شکل میں ہو یا نیازی کی شکل میں ہو, یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ کشمیریوں کی آزادی کا قاتل بھی ہے, یہ کشمیریوں کی تاریخ کا قاتل بھی ہے, اور کشمیر کے مسئلے کا بگاڑ بھی ہے. یہاں دلیل لیجئے گا کہ جب آپ کسی بھی انڈیجنس موومنٹ کا کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں تو آپ دوسری انڈیجنس موومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. اگر میں فلسطین کی موومنٹ کے ساتھ ڈرا کروں تو وہاں ظلم و ستم کے زیادہ المناک داستان نظر آتی ہے. وہاں خطے کی عرب پیننسولا کے تمام ممالک فلسطینیوں کی طرف نہیں نظر آتے, پھر بھی انہوں نے اس انڈیجنس موومنٹ کو اپنی موومنٹ بنا دیا اور دنیا کے سامنے پریزنٹ کر لیا. آپ کا پورا آرگیومنٹ اپنی جو ناکامی ہے ان کی دلیل یہ بتاتا ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے ایسا کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکمرانوں نے ہم سے پوچھا نہیں ہے, آپ نے خود بتایا بھی تو نہیں ہے. میں کمپیریزن ڈرا کرتے ہوئے ایک دلیل کے ساتھ مثال دوں کہ اگر پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو دنیا بھر میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ ان کی نسبت بڑا ڈائسپورا ہے. آپ دنیا بھر کے ممالک میں سب سے زیادہ رہتے ہیں. انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ کشمیری ہیں, پاکستانی نہیں ہیں. آپ کے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں بھی ممبر کشمیری ہیں. آپ دنیا بھر کی جو سوسائٹیز ہیں ان میں اہم کردار ادا کرنے والے سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. آپ اپنی تاریخ, اپنی کہانی, اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان خود کیوں نہیں سناتے؟ آپ یہ کیوں دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان نے ہم سے نہیں پوچھا؟ جنید, میں اسی کی طرف آپ کی طرف آ رہا تھا, یہ ایکسٹرنل فیکٹر بتا رہا تھا. ابھی تو میں یہ جو سوالات آپ کا جو جواب بنتا ہے یہ انٹرنل فیکٹر سے بنتا ہے. میں پہلے ایکسٹرنل فیکٹر بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں. ہمارے اوپر ایکسٹرنل فیکٹرز یہ بھی ہیں کہ ہندوستان نے وہاں اپنی جماعت کانگریس کو, وہاں بی جے پی کو, وہاں اپنے سہولتکار شیخ عبداللہ سے لے کے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی اور مفتی سعید تک پیدا کیے. اسی طریقے سے پاکستان نے اپنی جو پولیٹیکل فرمز ہیں ان کو, ان کی فرنچائز پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلم نون کی شکل میں, پیپلز پارٹی کی شکل میں, جماعت اسلامی کی شکل میں, تحریک انصاف کی شکل میں, اور گلگت بلتستان میں شیعہ اور سنی کی شکل میں وہ وائرس ٹرانسفر کیے ہوئے, جس سے وہاں انٹرنل فیکٹر جو ہے ہماری انٹرنل انٹیگریٹی اور سولیڈریٹی جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ فلسطین اور کشمیر کا کیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے کہ فلسطین کی براہ راست اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ ہے جو پوری دنیا اس کو سمجھتی ہے. ہمارا کشمیریوں کا کیس اس لیے کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہم دنیا کی 3 نیوکلیئر پاور میں تقسیم ہوئے ہیں, انڈیا, پاکستان اور چائنا. اب 3 نیوکلیئر پاور کے درمیان اس مسئلے کو جو ہے کشمیری ہی نہیں تقسیم ہے, ہمارا جغرافیائی تقسیم نہیں ہے, بلکہ ہماری آبادی بھی تقسیم ہے, ہماری ثقافت کو بھی تقسیم کر دیا گیا, ہمارے تاریخ کو بھی ہمیں ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہوا ہے. اس لیے ہماری تحریک کمپیریٹیولی جو ہے وہ تھوڑی سی باقی تحریکوں سے مختلف ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین موومنٹ بنی اور اس کو ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے اس کو ٹارنش کیا. مقبول بٹ نے 60s کی دہائی میں, مقبول بٹ صاحب, قائد تحریک امان اللہ خان صاحب, عبد الخالق انصاری صاحب, رشید حسرت صاحب, ان سب لوگوں نے 60 کی دہائی میں تحریک کا آغاز کیا اور اپنے ارتقاء کا عمل کرتے ہوئے مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد تحریک کا ایک نیا فیز بنا, نئی شکل بنی, اور یاسین ملک اسی ٹرانزیشن اور ٹرانسفارمیشن فیز سے گزرتا ہوا ارتقاء کے عمل سے اب یاسین ملک ایک موومنٹ کا نمائندہ بن کے, کشمیری قوم کی آواز بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک خود مختار, خوشحال اور ایک باوقار کشمیر کی علامت بن کے سامنے آیا ہے. اچھا, درست پوائنٹ آ گیا. مگر جب میرا سوال دوبارہ سے میں کر لوں ریفریز کہ اوورسیز کشمیری ڈائسپورے میں نون لیگ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے.
यूके के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल कश्मीरी ओवरसीज डायस्पोरा की पार्टी का नाम है JKLF। कनाडा के अंदर है यूके PNP और JK PNP। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरा का एक बड़ा स्टेक होल्डर्स हैं ये। हर बंदा इनसे ताल्लुक रखता है, नून लीग के कोई 2-4 बंदे हमें नजर आ जाते हैं। ये अपना मुकदमा आलमी सतह पर दुनिया के सामने उजागर करने में नाकाम रहे हैं। ये तो किसी पाकिस्तान की एजेंसियों के लोग तो नहीं थे। चले आप नून लीग पे इल्जाम आपका मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए वो फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, हालांकि उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 36 नेशनलिज्म की पॉलिटिकल पार्टीज या तरक्की पसंद नेशनलिज्म पॉलिटिकल पार्टीज और 42 चेयरमैन्स, why they are not successful to take this issue on international level? Why? ये इनका प्रॉब्लम मुझे बताइए। मैं आपके सवाल को और आपके इस पॉलिटिकल बाउंसर को मैं दलाइल की बुनियाद पे और मारूजी हालात की बुनियाद पे ध्यानदारी से इसका तजिया करने की कोशिश करूंगा। पहली तो बात यह कि हम उसी समाज का प्रोडक्ट हैं जहां ट्राइबलिज्म के वायरस है। वहां आजकल ट्राइबलिज्म की सियासत हो रही है कि ये सुल्तान है, ये राजा है, ये मलदयाल है, ये जाट है, और ये वायरस यूरोप जैसे और अमेरिका जैसे और कनाडा जैसे मुल्क के अंदर भी है। जो कश्मीरी हमारे गए तो वायरस साथ लेके गए। दूसरा वायरस मफादात का है। वो मफादात जो अपने आप को मफादात समझते हैं कि यार हमारा मफादात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड पॉलिटिक्स है उसके साथ जुड़ के ही उसमें पोशीदा है। जहां तक ताल्लुक है कौम परस्त जमातों की तकसीम का, ये बहरहाल एक अलमिया है और हम मैं इसको नाकामी को इस अंदाज में मानता हूं कि शायद हम उस तरीके से वी आर अनएबल टू डिलीवर द मूवमेंट विद द कलेक्टिव विजन एंड कलेक्टिव स्ट्रगल। हम उसको उस तरह नहीं कर पाए और उसकी वजह से जो है वो हमारे दोस्त इंतशार का भी शिकार हुए, तकसीम का शिकार भी हुए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पूरे अमल के दौरान जो कौम परस्त जमातें हैं उनका नैरेटिव जो है वो फैला, लेकिन कौम परस्त जमातें खुद तकसीम होकर सुकड़ी। तो इसके लिए एक संजीदा दोस्त अहबाब कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कलेक्टिव स्ट्रगल विद कलेक्टिव विजडम के तहत हम तमाम कौम परस्तों को और आजादी पसंदों को इकट्ठा करके तो हम पूरी दुनिया के अंदर अपना मुकदमा खुद लड़े। और फिर दूसरी एक और बात भी है जुनेद, वो ये है कि आप कनाडा के अंदर बैठे हुए और आपको उससे आपको पता चल जाएगा, और इसी तरह इंग्लैंड के अंदर और मैं दुबई के अंदर बैठा हुआ हूं, तो पूरी दुनिया के अंदर जो एम्बेसीज होती हैं वो तमाम चीजों को कंट्रोल करती हैं। और हमारे कश्मीरियों की एक बदकिस्मती है कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार होने के नाते हिंदुस्तान के जो कैंपों में वो हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाहर चक्कर लगाते हैं। पाकिस्तान के जो आलाकार या सोलतकार या मफाद व्यवस्था किए हुए हैं वो पाकिस्तान एम्बेसी से कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से वहां हमारी इंटीग्रिटी उस तरह बन नहीं पा रही है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या पॉलिटिकल डिवीजन है, जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकल पार्टियों में मुख्तलिफ कबीलों की तकसीम का भी शिकार है, मुख्तलिफ फिरकों की तकसीम का शिकार भी है कि ये देवबंदी है, ये शिया है, ये पीर परस्त है, ये पीरों को नहीं मानता है। तो ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बनाकर हम उसका शिकार हुए हैं। तो जहां तक ताल्लुक है कौम परस्तों की इज्तिमाई जदोजहद का, तो बहरहाल इसके लिए वक्तन फौक्तन कोशिशें होती रही। सरदार आफताब पूरी जिंदगी जो है वो कौम परस्तों को इकट्ठा करने पे लगा दी, और उसी के बहुत सारे और दोस्त जो है वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम कौम परस्त मुतहिद होकर एक कलेक्टिव स्ट्रगल को आगे लेकर चले, और उसमें काफी हद तक पेशरफ्तें भी हैं, संजीदा एलिमेंट के साथ राब्ते भी मौजूद है, और इसको हम अपनी नाकामी समझते हैं और बदकिस्मती समझते हैं। दुरुस्त बात। जब मैं इससे पहले कि आपसे अगला सवाल करूं, मैं एक बात की वजाहत कर लूं कि ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरा की पॉलिटिकल पार्टीज में JK नैब भी शामिल है। मैंने उसका नाम नहीं लिया था तो साथी नाराज हो जाते हैं कुछ। अच्छा, अब सवाल ये है, एक एकेडमिक सवाल है सरदार साहब। एकेडमिक सवाल ये है कि जब जाहिर है हमें पता है कि बरादरीज़म कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज की डिवीजन होती है, मगर हम देखते हैं तो पुंछ में एक ही बरादरी रहती है, वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा है, वहां पर भी तकसीम ज्यादा है। तो जब एकेडमिक लेवल के ऊपर हम स्टडी करते हैं, कश्मीर की स्टडी तो हमने नहीं की, कोई रिसर्च नहीं है, मगर दुनिया में पॉलिटिकल जो चीजों में डाइवर्सिटी आ जाती है, ये बहुत ज्यादा तकसीम होती है, तो हम उसके ऊपर जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एक तो वजह होती है कि कन्फ्यूजन होती है, यहाँ समत का तायुन है कि कश्मीर की खुद मुख्तारी है, मगर नजरियाती तौर पर यूं लगता है कि लोग कन्फ्यूज हैं। दूसरी वजह यह नजर आती है
کہ لوگ چونکہ اتحاد ہوتا ہے تو ایک قوم بنتی ہے، تو جو ہی زیادہ اس میں فریکشنز ہوتے ہیں تو بہت سارے لیڈران بن جاتے ہیں، ان کے گرد پارٹیاں گھومنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے گرد پارٹیوں کو گھماتے گھماتے الگ سے ایک پارٹی بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نظریاتی طور پہ کیا یہ پوری ایک جو جنریشن ہے 36 جماعتوں پر مشتمل، یہ ساری کنفیوز ہے، یا ان کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ ان کی تقسیم کی بڑی وجہ ہے؟ جنید، یہ آپ کے بڑے کمپلیکیٹڈ مشکل کوشچنز تو ہیں ہی ہیں، لیکن چونکہ فیس کرنا ہے، وکٹس پہ موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فرمز میں بہت فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو اس مادیت پرستی اور سرمایہ داری کے عہد میں پولیٹیکل پارٹیز کم ہیں اور پولیٹیکل فرمیں زیادہ ہیں، پولیٹیکل لیڈر کم ہیں، پولیٹیکل ٹریڈر زیادہ ہیں۔ پہلے پولیٹیکل ورکر ہوتے تھے، آج کل پولیٹیکل امپلائیز ہیں، یا پولیٹیکل آپ کہہ سکتے سیلز مین ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اثرات ہماری جہاں اپورچونسٹ پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، تو اس کے کچھ وائرس اور جراثیم ہماری نیشنلسٹ پارٹیوں کے اندر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور جو رجحان جو ڈیولپ ہوا وہ شخصیت پرستی کا۔ تو جب شخصیت پرستی کا رجحان ڈیولپ ہوتا ہے تو وہاں شخصیت پرستی جو ہے وہ بت پرستی سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے، کیونکہ بتوں کا دماغ نہیں ہوتا اور شخصیوں کا دماغ ہوتا ہے، اور وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ پارٹیوں کے اندر بھی وہ جو معصوم پولیٹیکل کارکن ہوتے ہیں جو تحریکوں کا تاریخی، سیاسی اور سائنسی مطالعہ نہیں کرتے، وہ لیڈر کو ہی تحریک سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ لیڈر کو ہی نظریہ سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ لیڈر کو پیر اور فقیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور قومی تحریکوں کے اندر بھی ایک بڑی بدقسمتی رہی کہ ہم لوگوں نے قومی تحریکوں میں بھی پیری مریدی کا تصور جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اور سائنسی طالب علموں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور یہ جو پولیٹیکل فرمیں ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز اور ٹریڈرز کے جو کشمکش میں، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے عمل کے دوران ایک سیاست جدوجہد کرنے والے ایک سنجیدہ جو کارکن ہیں، سنجیدہ جو لوگ ہیں، جو سیاست کے اوپر، تاریخ کے اوپر، معروضی حالات کے اوپر، بین الاقوامی حالات کے اوپر ان کی نظر ہے، اور وہ چیزوں کو سائنسی اور سیاسی انداز میں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکے کہ جہاں ریسرچ ہو، جہاں تحقیق ہو، جہاں پبلیکیشنز ہوں، جہاں جو ہے جو موجودہ حالات کے درمیان جو ریجنل کنفلکٹس آ رہے ہیں، بین الاقوامی دنیا کی حالات کے بدلتے ہوئے، وہاں ہمارے جو تھنکرز ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ کے کاؤنٹر پالیسیز یا کاؤنٹر اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں۔ ہم شاید اس طریقے سے جو موجودہ عہد ہے اور جن ملکوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ہندوستان، پاکستان، چائنا، بین الاقوامی سامراج، اس کے انٹرسٹ ہیں، ہم ان کی پالیسیز کو شاید اس طریقے سے اسٹڈی کر کے ان کو کاؤنٹر کرنے میں پوری طرح ناکام رہے ہیں۔ اور ہم اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ادارے ہوں، ریسرچ ونگ ہوں، پبلیکیشن ہوں، ان کے اپنے اخبار ہوں، ان کے اپنے میگزین ہوں، ان کے اپنے پولیٹیکل تھنکرز ہوں، ان کے اپنے اکانومسٹ ہوں، ان کے اپنے ڈپلومیٹس ہوں، جو پوری دنیا کے اندر لابنگز کریں، کوشش کریں، اور اسی چیزوں کے لیے ہم کوشش کریں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہمارے کشمیری برین ہیں ان کے درمیان ڈسکشن کر کے ان کو لائن اپ کیا جائے، اور کوشش کریں گے۔ یہ ظاہر یہ ہے نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے عام آدمی سے پوچھا جائے تو وہ خود مختاری یا آزادی نہیں ہے، اس کی معاشی خود انحصاری ہے یا اس کی خوشحالی ہے۔ جو خود انحصاری ہے، اقتصادی خود انحصاری، اس کے لیے آزاد کشمیر کے اندر آج تک وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن موجود نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کا اپنا بینک نہیں ہے، معدنیات کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہاں سے کیا کیا نکلتی ہیں، سیاحت کا جو شعبہ تھا اس کے لیے خاص طور پر کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی گئی ہے۔ اوورسیز کشمیری ڈائسپورا اپنا تمام زر مبادلہ پاکستان کے بینکوں میں بھیجتے، تو اپنی جو کشمیر جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی نہیں بن سکی، جس کے اوپر وہاں کے جو پولیٹیشین ہے، جو لوکل پولیٹیشین ہے، وہ ظاہر ہے یہ والی سیاست نہیں کرتے، ان کی سیاست کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، وہ کھمبے ٹوٹی سڑک کی سیاست کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مگر جو نیشنلزم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ عوام کے بنیادی مسائل اور کشمیر کے وسائل کے اوپر تحقیقی طور پہ گفتگو کرنے میں ناکام رہی۔ آپ کے خیال میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتے کہ کشمیر خود مختار ہونے کے بعد وہ کریں گے، یا وہ اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اس تحقیقی بنیادوں کے اوپر کشمیر کی اکانومی کو سمجھیں اور لوگوں کے سامنے رکھیں؟ بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جنید، یہ بھی بڑا ریشنل کوشچن ہے، اور اس کو تھوڑے سے اس کے سیاق و سباق کو اور پس منظور اور پیش منظور کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، 1947 سے لے کے اس وقت تک جو
कंट्रोल मैकेनिज्म है। हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर का और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का, उसके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके अपने पास नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल्ड होते हैं। इसकी मैं क्योंकि आपने क्वेश्चन इस पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से किया, तो मैं उसकी तरफ आपको बताता हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो आईजी कश्मीरी नहीं बन सकता, चीफ सेक्रेटरी कश्मीरी नहीं बन सकता, लेंट ऑफिसर पाकिस्तान से जाते हैं, जीओसी मरी उसको कंट्रोल करता है, कोई अपने आधा कश्मीर में पॉलिसी नहीं बना सकते, गिलगित बल्तिस्तान को वो अलग फ्रेमवर्क में कंट्रोल करते हैं। और फिर यही नहीं, आपके सामने देखा मंगला डैम बना, कश्मीरियों के साथ कोई मायदा नहीं। आपके सामने देखा आप नीलम हाइड्रल प्रोजेक्ट और झेलम के दरिया लूट लिए कि कोई प्रोजेक्ट नहीं। आपके सामने देखा कि कश्मीर के अरबों रुपए की मादनियात जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की सिविल हुकूमत है और वहां के जो उनके सोलतकार और आलाकार है, उन्होंने नीलम से अरबों रुपए के रूबी पत्थर और दीगर चीजें जो वो उन्होंने वहां से स्मगल की है। आप देखें कि 1947 में कश्मीर के अंदर तकरीबन 41% फॉरेस्ट थे, और जो आप 70-73 सालों के बाद तकरीबन 11 से 12% फॉरेस्ट रह गए। वो जंगलात काट के जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान और उनके सोलतकारों ने वो लूट मार कर ली है। यहाँ इसलिए वहां कोई पॉलिटिकल और कोई इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं हो पाया, और उसका नतीजा यह हुआ कि जो लोगों ने सर्वाइव करना था, तो उन लोगों ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मास माइग्रेशन या ओवरसीज का रुख किया। तो मिडिल ईस्ट के अंदर 4 से 5 लाख कश्मीरी जो है वो यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों में अपनी मेहनत को, अपने आप को बेचकर अपने बच्चों की फीस बेचता है, अपने माँ बाप के लिए सेहत खरीदता है और वहां के उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। आप मुझे बताएं कि मैं क्योंकि पूरे सऊदी अरब के अंदर, कतर के अंदर, मस्कत के अंदर और दुबई के अंदर रहा हूँ, मैं तकरीबन पूरे गल्फ का दौरा किया, तो यहाँ बहुत सारे जुनैद कश्मीरी ऐसे हैं जो अपने माँ की जनाजे पे नहीं पहुंच सकते, हम अपने बच्चों को लोरी नहीं सुना सकते, और उसके मुकाबले में यहाँ के वो तीसरे दर्जे के शहरी एक कंपू में रह के तो अपने बच्चों के लिए यहाँ से तालीम खरीदते हैं, सेहत खरीदते हैं, और अपने बच्चों के लिए और अपने वालिदैन के लिए यहाँ से उनके खुराक के लिए पैसे भेजते हैं। उसके मुकाबले में रियासत ने उनको क्या दिया? वो जो पिछले 70 साल से हुक्मरान है, ये सवाल उनसे बनता है कि 70 साल से आप इस खित्ते के अंदर हुकूमत कर रहे हैं और आपने उसके बदले में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यहाँ तालीमी निजाम क्या है, यहाँ अदालती निजाम क्या है, यहाँ अदालतों के अंदर जज बरादरियों की बुनियाद पर भर्ती किए जाए, जहाँ पुलिस सिफारिश की बुनियाद पर भर्ती की जाए, जहाँ तालीम कारोबार बन जाए, जहाँ सेहत खरीदनी पड़े, तो वहां मुझे क्या होगा? हाँ, जहां तक ताल्लुक है कश्मीरियों का, तो कश्मीरी एक्सपर्ट नहीं तो इसके ऊपर तहकीक किया, जो किया थोड़ी बहुत किया या ज्यादा किया, मतलब जीएम ने इसके ऊपर लिखा। जहाँ कश्मीर की ज्योग्राफी हकीकतें आप पढ़े, कश्मीर के कौम परस्तों ने ही जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एक्सपोज किया, ये लेंट ऑफिसर हमें मंजूर नहीं है, डैम अगर बिजली हमारी, पानी हमारा, बिजली तुम्हारी ना मंजूर, डैम हमारे, बिजली तुम्हारी ना मंजूर। ये नारा तो हम लोगों ने दिया कि धरती हमारी, तुम्हारा ना मंजूर। ये तो नारा हमने दिया कि पार्लियामेंट हमारी, लोकतंत्र तुम्हारे ना मंजूर। ये नारा हमने दिया कि तालीमी इदारे हमारे, निसाब तुम्हारा ना मंजूर। नारा तो कौम परस्तों ने दिया कि अदालतें हमारी, कानून तुम्हारा ना मंजूर। नारा तो हमने दिया कि गुलामी की दस्तावेज है। तो ये सारी चीजें कौम परस्तों ने एक्सपोज मगर सवाल ये है, ये दुरुस्त बात कि कौम परस्तों ने बहुत नारे दिए कश्मीरी कौम को, मगर जब आती है बात प्रैक्टिकलिटी की, जब बात आती है तहकीकी बुनियादों के ऊपर कश्मीर की इकोनॉमी को समझने की, तो हमें कौम परस्त भी इतने ही नाअहल नजर आते हैं जितने के नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो। एग्जाम्पल आपको देते हैं हम कि ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरे की बड़ी तादाद कौम परस्त लोगों की है, आज़ादी पसंद जिनको कहते हैं। कौम परस्ती तो वैसे भी मुस्बत इस्लाम नहीं है, आज़ादी पसंदों की एक बड़ी तादाद है। उन्होंने तहकीकी बुनियादों पर आज तक गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को कोई ऐसा कानून नहीं भेजा कि ये कानून साजी कीजिए जिसकी वजह से ओवरसीज कश्मीरी कोई फाउंडेशन बने और हम अपना ज़र मुबादला कश्मीर में भेजें। काविश नजर नहीं आती। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम जरूर लगा रहे हैं, आपका इल्जाम मान लेते हैं, मगर काविश के बाद कोई इल्जाम लगता, आप मुझे कहते कि जुनेद ये काविशें हमने की हैं इकोनॉमी को दुरुस्त करने की और हमारे आगे रोक लगा दी गई है। क्या आज तक JKLF या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने कश्मीर में मौजूद मादनियात के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस करवाई है? क्या एजेंसियों ने आपकी कॉन्फ्रेंस रोकी है? ऐसा नहीं। क्या कश्मीर के अंदर जो सियाहत के लिए बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर तहकीकी बुनियादों पे 36 पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनलिज्म की उनमें से किसी ने काम किया है और उनका रास्ता रोका गया है? ऐसा नहीं है। आप भी तो पिछले 40 सालों से एक ही तरह की तकरीर कर रहे हैं कि कश्मीर खुद मुख्तार होनी चाहिए, तो वो भी तकरीरें कर रहे हैं। तो अब ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है सरदार साहब
میں اس آرگیومنٹ کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہوں اور میں اس کا جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اپنی تمام ناکامیوں کا الزام پاکستان پر لگا رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے تو ایک خارجہ پالیسی ہے، پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ آپ کی دلیل سے ہی درست نظر آتی ہے. ظاہر ہے ان کو تو نہیں چاہیے کہ وہ کشمیریوں کو مکمل آزاد چھوڑ دے، جو کرے مرضی. وہ سندھ کو نہیں آزاد چھوڑتے، بلوچستان کو نہیں چھوڑتے، تو آپ کو کیوں چھوڑیں گے؟ تو لازم بات ہے کہ وہ اپنی ایک پالیسی ان کی جو ہے وہ ان کی جانب سے بڑی ریشنل ہے. آپ کی ریشنلٹی کہاں ہے؟ خاص طور پہ جو قوم پرست طبقہ ہے اس کی ریشنلٹی کہاں ہے؟ وہ انہوں نے مظاہرے ضرور کیے، کوئی تحقیقی بنیادوں پہ کام کیا انہوں نے. مجھے اس نہیں کی مثالیں دے میں کے بتائیے پلیز. میں آپ کو اس کے اوپر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کا میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے تلخ باتوں کو برداشت بھی کرنا پڑے گا اور تلخ باتوں کو ماننا بھی پڑے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اس وقت خود زیر تعلیم تھے لاہور میں. آزاد کشمیر کے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ تھے. میں جب شاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم نے متحدہ طلبہ ماس بنایا، ہم نے مطالعہ کشمیر کی جنگ لڑی، ہم نے کشمیر میڈیکل کالج کی جنگ لڑی اور میڈیکل کالج تحریکوں کے نتیجے میں بنے. ہم نے کشمیر بینک کی اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جنگ لڑی، ہم نے پی آئی ٹی کلاسز کی جنگ لڑی. ہم نے ایک ویژن کو لے کے آگے بڑے، طلبہ کو ساتھ لے کے اپنے چیزوں کو آگے لے کے گئے، اور اس میں ممکن ہے شاید اتنا ویژن نہ ہوا ہو، شاید نالج نہ ہوا، لیکن ہم نے یہ چیزوں کو ٹوکو چوراہوں میں، اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، اور کئی بار سردار عبدالقیوم خان صاحب سے لے کر مرحوم ابراہیم خان صاحب سے لے کر پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ جا کے یہ ایشوز لے کے ہم جا کے ڈسکس کرتے رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سردار عبدالرشید صاحب سیکرٹری تعلیم تھے اس وقت جب میں متحدہ طلبہ ماس کا چیئرمین تھا، اور وہ میرے انکل تھے، لیکن اس کے باوجود جا کے بڑی جرات کے ساتھ ہم نے اپنے موقف ان کے سامنے رکھا. ہم نے وہاں پولیٹیشین کے سامنے موقف رکھا کہ ہمارا اپنا کشمیر کے اندر مطالعہ کشمیر پڑھایا جائے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہاں کیا پڑھایا جائے گا، کشمیر کی جیوگرافی کیا ہے، اس کے اکنامک پوٹینشیلز کیا ہے. لیکن آپ اس طرف بھی نہیں دیکھتے کہ مطالعہ کشمیر پڑھانے پہ 70 سال سے پابندی ہے. جس خطے کے اندر کشمیری نوجوانوں کو اپنے تاریخ پڑھانے پہ پابندی ہو، اس کے وسائل کے بارے میں سمجھنے پہ پابندی ہو، وہ کوئی ایسا قانون کہ وہاں کوئی اگر اپنی آزاد سوچ رکھ کے الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ اپنی آزاد نظریے کے ساتھ جو ہے وہاں جاب حاصل نہیں کر سکتا. گورنمنٹ نوکری لینے کے لیے بھی اس کو حلف لینا پڑتا ہے، پارلیمنٹ میں جانے کے لیے بھی اس کو حلف لینا پڑتا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، آزاد کشمیر میں کوئی ایک مثال بھی نہیں مجھے ملی ابھی تک جس مثال میں آپ یہ کہیں کہ ہم نے میرپور میں، کوٹلی میں، راولہ کوٹ میں سیمینار منعقد کیے ہیں کہ ہم کشمیر کی تاریخ نوجوانوں کو بتائیں. نہیں اس طرح کے جنید سینکڑوں سیمینارز بھی ہیں، کانفرنسز بھی ہیں. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. جب ہم نے قومی تعلیمی کانفرنس کی مظفر آباد کے اندر، اس وقت انجینئر جمشید مرزا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے چیئرمین تھے، تو ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں بلایا، آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کو بلایا، اور قومی تعلیمی کانفرنس کے اندر ہم نے جو ہے وہ پورا ایجوکیشن مینیفیسٹو پیش کیا کہ یہ ہمارے تعلیم میں لوپ ہولز ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنی تعلیم کو جدت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں مظفر آباد کی یونیورسٹیز کے اندر. اور وہاں بہت سارے اس کے ایویڈنس موجود ہیں. پھر ہم نے بہت سارے عوامی سطح کے اوپر بہت بڑے طلبہ حقوق اور قومی حقوق کے اوپر مارچ کیے. اب میں آتا ہوں تحقیق کی طرف. تحقیق مجھے بتائیں کہ جتنی بھی تھوڑی بہت تحقیق ہوئی ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو کچھ تاریخ کے اوپر اور سیاست کے اوپر لکھا عبدالخالق انصاری صاحب نے لکھا، جو تاریخ اور سیاست کے اوپر لکھا امان اللہ خان صاحب نے لکھا، جو تاریخ اور سیاست کے اوپر لکھا تو جغرافی کے اوپر اکنامک پوٹینشل کو جی این میر صاحب نے لکھا. اسی ایک طریقے سوال سے ہے. آگے آئے کشمیر کے ادب کے اندر کشمیر کے کلچر کو پرزرو کرنے میں ڈاکٹر صغیر خان نے لکھا، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر محسن شکیل نے ریسرچ ونگ قائم کر کے بہت ساری چیزوں کو ریسرچ میں کمپائل کیا. تو ہمارے جو نظریاتی دوست ہیں وہ اپنی سطح کے اوپر اپنے اپنے انداز میں، بہرحال میں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم اس طریقے سے 100% نہیں کر پائے. ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. ہمیں پارٹیوں کے اندر ادارے بنانے کی ضرورت تھی. ہمیں یہ ضرورت تھی کہ ہم پوری سوسائٹی کو انگیج کرتے، لیکن وہ اس طریقے سے ہم نہیں کر پائے. سوال یہ ہے کہ درست بات کہ آپ کے دوستوں نے انفرادی سطح کے اوپر بہت ساری کاوشیں ضرور کی ہوں گی، مگر جیسے کہ فاروق نسیم صاحب نے ایک آئینی مسودہ تیار کر کے بھیجا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو قانون کا حصہ بنائیے، جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہم سارے، مگر اسی طرح بہت سارے وکلا حضرات ہیں کشمیر کے جو وکلا ڈائسپورے کے اندر ہی ہیں، وہ بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرنے والے لاکھوں بیرسٹرز ہیں جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر جو وہاں کے قانون ساز ادارے ہیں وہاں کردار ادا کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے آج تک کوئی آئینی مسودہ تیار کر کے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو بھیجا جس پہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ ہمیں مثال نہیں ملتی. وجہ جو دلیل ہے، دلیل کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں.
यूं लगता है कि इनफरादी सतह के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कश्मीरी बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी इंटेलेक्चुअल कौम है, इनफरादी सतह के ऊपर वो जदोजहद जरूर करते हैं, मगर आप लोगों के अंदर जो खास तौर पे कौम प्लस डायस्पोरा है उसमें यूनिटी नहीं है। जब वो यूनिटी नहीं हुआ है तो वो जो तहरीक है वो एक बड़े मैग्नीट्यूड की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका असर जो है वो कम हो जाता है या जायल हो जाता है। आपने जब इनको मिलाने की कोशिश की तो क्या बुनियादी वजह आपको नजर आई कि ये मिल नहीं सकते, इनकी इनफरादी जदोजहद ही हो सकती है? वजूहात बताइएगा। काविशें जरूर की हैं, मगर वजूहात क्या हैं कि इतना अरसा लगाने के बाद आफ्ताब साहब ने लगा दिया, आपने अरसा लगा दिया, बहुत सारे और दोस्त हैं, आप आज तक ये 36 पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में जिनका मकसद एक है कि कश्मीर खुद मुख्तार होना चाहिए, मंजिल उनकी एक है, रास्ते में कोई ज्यादा 19-20 का ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। चले लेफ्ट और राइट का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है, मगर राइट की भी 12 हैं, जैसे कि JKLF वगैरह के अंदर जो फ्रैक्शन है वो भी 8 हैं। अब उनके दरमियान में भी ज़ाहिर कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है रास्तों का। तो क्या वजूहात है जिनकी बुनियाद पे आप लोग अपना असर कायम नहीं कर पा रहे, वो वजूहात बताइएगा। हाँ जुनैद, बात यह है कि एक तो मैं समझता हूँ कि इस पे 3-4 पहलूज हैं। मैं बड़ी हॉनेस्टली जवाब देना चाहूंगा। एक तो यह है कि मुझ समेत, मैं सबसे पहले अपने आप को शामिल करता हूँ, मुझ समेत शायद हमें तारीख का, सियासत का, इखलाकी पहलू का उस तरह से इल्म नहीं, उस तरह से हमारा अमल नहीं कि हम चीजों को जोड़ सकें। हमारे अंदर एक शैडोनेस है, हमारे अंदर शायद इल्म की कमजोरी भी है और इखलाकी कमजोरी भी है। हमारे के चीजों को हम उस तरीके से जोड़ने से नाकाम रहे और अपने ईगो सेंट्रिक हो गए या सेल्फ सेंट्रिक हो गए या पर्सनल सेंट्रिक माहौल के घूमते हैं। तो ये वो सारे वायरसेस हैं जो इल्म की कमी, इखलाकियात की कमी और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ हद तक विजन की कमी की वजह से क्या हम चीजों को उस तरह जोड़ने में नाकाम में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासी लीडर पर तनकीद करने से पहले उसकी तनकीद का अपनी जात से शुरू करता हूँ। शायद ये पहलू भी एक फैक्टर्स मौजूद है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम लीडरशिप कम्प्लेक्सिस का भी शिकार है कि हम लोग साथ के साथ ओहदों के चक्कर में, और एक एक पार्टी के अंदर भी कई ओहदे हैं और 4-4 बंदों की भी एक पार्टी है। ये आपकी बातें बिल्कुल बजा है, मैं मानता हूं उसके ऊपर कि जो हमारे ओहदों की सियासत है, मैं जुनैद ऑन एयर कहता हूं, पूरी ऑन एयर दोस्तों कहता हूं कि वाइड पॉलिटिकल वर्कर हूं जो 20 साल से बगैर किसी ओहदे के, बगैर किसी इख्तियारात के जो है वो मैं अपने नजरिए की जंग लड़ रहा हूं। मेरी पार्टी के अंदर कई मरकजी वाइस चेयरमैन है, कई चीफ आर्मिदन है, खाली आजाद कश्मीर जोन के अंदर 20 से 25 नायब सदूर है। तो मैं भी अपने सियासी उसूलों की कुर्बानी देके कुछ छोटा मोटा ओहदा ले सकता था, लेकिन मैंने ओहदा लेने के बजाय सियासी उसूल लोग दोस्तों को जोड़ने की कोशिश की और कर रहा हूँ और उसकी कीमत भी अदा कर रहा हूँ। सियासत में एक कारकुन को बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। आप ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी अगर आप पीपल्स पार्टी की जैसी पार्टी के अंदर भी आप ओपोजिशन करेंगे तो आपको रजा रब्बानी का, आपको फर्रुल्लाह बाबर बन के जीना पड़ेगा। आपको नून के अंदर भी किसी मजामत करेंगे तो आपको भी कर दिया जाएगा। हम लोग भी उसका पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, लेकिन हमने ग्रुपिंग की तरफ नहीं गए, हमने कोई नई पार्टी नहीं बनाई, हमने नए ग्रुप को नहीं किया। छोटा मोटा ग्रुप जुनैद आप समझते हैं कि इतने दोस्त पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, एक छोटा सा ग्रुप सरदार अनवर भी बना सकता है, लेकिन मैंने उसका मुझे पता कि उसका ज्यादा नुकसान है। यहाँ मुझे पॉलिटिकल पार्टी मुझे पार्टी से निकाल देगी तो सरदार अनवर की जात का नुकसान है। यहाँ अगर मुझे को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं, मुझे बंद गली की तरफ धकेलते हैं तो मेरी जात का नुकसान है। लेकिन अगर सरदार अनवर एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाएगा तो ये पूरी नेशनलिज्म का नुकसान है। इसलिए हम वो सियासी कारकुन है जो सारे तजर्बे अपनी जात के ऊपर कर रहे हैं और इस तरह के सैकड़ों कारकुन बाकी भी मौजूद है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि अब हालात हमें इस तरफ लेके जा रहे हैं कि तमाम जो इंटेलिजेंसिया है, तमाम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तो संजीदा तौर पे इसके ऊपर सोच रहे हैं और इसकी एक एक्टिविटी की भी है PNA पीपल्स नेशनल अलायंस के प्लेटफॉर्म से मुजफ्फराबाद के अंदर। वो उस तरीके से नहीं बन पाई, लेकिन वो एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है। तो हम समझते हैं कि वक्त हमें, क्योंकि हालात और वाकयात और मारूजी हालात ही चीजों का तयन करते हैं, तो मौजूदा जो मारूजी हालात हैं वो हमें बहरहाल इस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमें कलेक्टिव स्ट्रगल विद कलेक्टिव विजडम के साथ ही आगे चीजों को लेके जाएंगे। दुरुस्त। नाकदीन का ये कहना है, जब हम तज्जिया करते हैं तो एक बड़ा ख्याल ये आता है कि जैसे कि 14वीं तरमीम है, 14वीं तरमीम के मतलब बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी पूछा, तो 14वीं तरमीम ज़ाहिर भी एक आइनी मसवदा है जो कि तजवीज़ के तौर पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को पेश किया गया है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उसको मंजूर करेगी नहीं करेगी इसके ऊपर बहस अभी नहीं की जा सकती, मगर 14वीं तरमीम का जो
मसवदा तैयार करके फरूख नसीम साहब ने भेजा, उसमें ड्राफ्टिंग और इमला की गलतियों के साथ साथ उसमें बहुत सारी एक शऊरी गलतियां भी हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर का अभी तक नाम फाइनल नहीं हो रहा, उसको रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर कहना है या जम्मू कश्मीर कहना है या आज़ाद जम्मू कश्मीर कहना है, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। फिर इख्तियारात जो हैं वो हमारी असम्बली के बजाय कश्मीर कौंसिल के पास कितने रहने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इसके ऊपर चूंकि तरमीम के हिस्से में ये बात शामिल है, और जो आज़ादी पसंदों का एंटी पाकिस्तान स्लोगन है उसको किस तरीके से निपटा जा सकता है, ये भी उस मसवदे का अहम हिस्सा है। जुनेद, मैं इसके ऊपर आपको आता हूँ, मगर एक अब ये सवाल आप इसके ऊपर भी राय दीजिएगा, साथ सवाल भी। ये तो उसका हिस्सा है जिसको हर बाशऊर कश्मीरी जो है वो मुस्तरद करता है। मैं खुद भी इसको मुस्तरद करता हूँ क्योंकि ये एक इंतहाई घिनौना किस्म का एक एजेंडा है, और कश्मीरी ये हक भी रखते हैं और ये काबिलियत भी रखते हैं कि वो अपने लिए कवानीन खुद बना सके, और उनको बनाना चाहिए। मगर सरदार साहब, नाकदीन ये कहते हैं कि चूंकि कश्मीरी जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे नौजवानों को आप उन पार्टियों में ले आते हैं जो कि कौम परस्त पार्टियां हैं या आज़ादी पसंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि कौमी दायरे से हमेशा बाहर खड़ी होती हैं। लिहाजा वो कश्मीर के अंदर जो मौजूद, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मौजूद सियासत है उससे ना बलद होते हैं, ना वाकिफ होते हैं, और उससे हमेशा बाहर रहते हैं। और उस जो सियासत आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रही होती है उसको वो जाहिल सियासत तस्वर करके उससे अपने आप को ला ताल्लुक कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को फुटिंग मजबूत करने का ज्यादा मौका मिलता है। एक बड़ा इल्जाम है आप लोगों पे कि आप उस यूथ को डिसएंगेज कर रहे हैं अवामी मसाइल से, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तनकीद का जवाब दीजिएगा और साथ चौधरी तरमीम पे बात कीजिएगा। जुनेद, पहली तो बात यह कि 370 का खात्मा, 35A का खात्मा और ये जो 74 एक्ट जो है, इसमें तरमीम का जो ड्रामा है, ये एक ही ड्रामे की दो किस्तें हैं रियासत को परमानेंट तकसीम करने की। दूसरी बात यह है कि आजाद कौमों के आइन होते हैं, आप खुद लॉ के तालिब इल्म हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, कौमों के आइन होते हैं और कॉलोनियों के और गुलामों के लिए एक्ट होते हैं। जिस तरह 1935 का एक्ट, 1860 का एक्ट, 73 का एक्ट, 73 का एक्ट, ये सारे जो एक्ट होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं। हम ये समझते हैं कि हम जो इस वक्त तहरीक लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने जा रहे हैं वो ये है कि ये एक्टों को ही खत्म करके गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए और वो असेंबली अपने कानून खुद बनाए। इससे जहां तक ताल्लुक है चौधरी तरमीम का, हम तो पहले से 73 के एक्ट को भी नहीं मानते, वो भी गुलामी की दस्तक। आप 73 के एक्ट को पढ़े, उसको उसमें जो ये चौधरी तरमीम है गुलामी में इजाफा कर रहे हैं। 73 का एक्ट खुद भी ये गुलामी है, और ये जो 74 के एक्ट की तरमीम है जिसमें स्टेट का लफ्ज खत्म करके आजाद लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे इख्तियारात कश्मीर काउंसिल को दे दिए गए, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए, आजाद कश्मीर की सो कॉल्ड असेंबली को जो रबर स्टैंप बना दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को कोई एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं डेवलप नहीं होने दिया जा रहा, और जम्मू के अंदर सीटें बांट रहे हैं, 5 सीटें जम्मू को और दे दो, 5 सीटें वैली को और दे दो, 5 लद्दाख को और दे दो। मतलब ये ड्रामाबाजी जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे खित्ते के अंदर इस डिवीजन प्लान को समझने की जरूरत है। पूरा का जो डिवीजन प्लान है, इसमें मैं समझता हूँ अगर आप इसको तारीखी तनाज़ुर में देखें तो मैं देखता हूँ कि जब आपने ट्रंप ने मोदी को बुलाया, फिर उसके बाद नियाजी साहब गए और बाजवा साहब गए, और उनको इस खित्ते की जो पूरी पॉलिटिक्स है, चूंकि इंटरनेशनली मॉनिटरिंग होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान बैन-ए-अक़वामी साम्राज्य की कॉलोनी और मुजफ्फराबाद पाकिस्तान की कॉलोनी है, जिस तरीके से कश्मीरी इस वक्त कोरोना वायरस का भी फेल कर रहे हैं, और 3M वायरस को मैं नाम देता हूँ। 3M वायरस मीन मोदी वायरस, पाकिस्तानी मिलिट्री वायरस और मुल्ला वायरस। ये 3M वायरस कश्मीरी के रास्ते में रुकावट है। इस वक्त कश्मीरियों के ऊपर मोदी की भी वही पॉलिसी है, बाजवा की भी वही पॉलिसी है और नियाजी की भी वही पॉलिसी है कि कश्मीरियों को तकसीम करो, इनके ऊपर हुकूमत करो, इनके वसाइल लूटो, इनके दरिया लूटो, इनसे इनकी तारीख छीनो और फिर अपने सहूलतकार पैदा करो। वहां हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने अपने सहूलतकार पैदा किए, यहाँ पाकिस्तानी हुकूमतों ने और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मुजफ्फराबाद और गिलगित के अंदर अपने सहूलतकार पैदा किए। अब सवाल आता है आपका हमारी तरफ कि हम लोगों ने इसका निजामती रोल नहीं दिया। हम ये समझते हैं कि हम भरपूर तरीके से एक कैपेसिटी के अंदर रहते हुए उस खित्ते के अंदर रहते हैं कि जहां नौजवान हमारी तहरीकों में बाई चॉइस का हिस्सा बनते हैं, इसलिए कि उनको गुर्बत भी फेस करनी पड़ती है, उनको नौकरियां भी नहीं मिलती,
उनको जो है वो मफादात भी नहीं मिलते, उनके बूढ़े माँ बाप जो उनसे तवक्कुआत रखते हैं कि ये बच्चा पढ़ के हमारा सहारा बनेगा, वो उसके बावजूद उन मफादात को कुर्बान करके हमारी नजरियाती सियासत का हिस्सा बनता है, वो जद्दोजहद का हिस्सा बनता है, वो 2% होगा 5% होगा, लेकिन 95% तो हमारा हिस्सा नहीं बनता, जो उन्हीं मफाद परस्त पार्टियों का हिस्सा बनता है, जो उन्हीं कबायली परस्तियत का हिस्सा बनता है, जो उन्हीं जो सेक्टरियल पार्टियों का हिस्सा बनता है, उनका उस समाज के अंदर क्या रोल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रोल है वो हमारे कौम परस्तों का ही है। जो बाकी जो पॉलिटिकल नौजवान है, तो बाकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फ्रेंचाइज के साथ कनेक्टेड है, पाकिस्तान की जो सेक्टरियल पार्टी के साथ कनेक्टेड है, उनका क्या रोल है माशरे के अंदर। हाँ, हम ये एडमिट करते हैं कि शायद हमारा जो रोल साइंटिफिकली पॉलिटिकली बनता है, बनना चाहिए था कि हमारे पर्टिकुलर इदारे होते, हमारी होती और एक तहरीक को आगे शक्ल में लेके जाते, तो शायद हम उस तरीके से कामयाब नहीं हुए, लेकिन हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। और आपको जुलाई के अंदर, आपको अगस्त के अंदर, आपको जुलाई और अगस्त के अंदर जो है, आपको रियासत के अंदर और रियासत के बाहर इन काले कमाने के खिलाफ भरपूर एक निजाम की तहरीक नजर आएगी। सवाल, मुज़ाहमती तहरीक जो है लाजमी बात है कि वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें एक बड़ी वजह जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ी डिवीजन है, कौन तहरीक चलाएगा। जैसे कि अभी सगीर साहब वाली जो JKLF है, उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया है, बाकी आप लोग भी करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, किसके पास लीडरशिप जाएगी। तो जैसे PNA के साथ का अंजाम हुआ, वैसे ये भी तहरीक जाके कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। समझ आती है हमें बात, मगर इशू ये है, इस वक्त बात तहरीक की नहीं है। जाहिर है उसमें आप लोग कोशिश करेंगे, PNA भी बड़ी कामयाब करेंगे, सारा कामयाब होगा, वो अच्छे ख्यालात हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि तहरीक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या आज़ादी पसंद जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हैं, उन्होंने आज तक कोई आईनी मसवदा तैयार करके, आपके पास इतने लायक वकील हैं दुनिया जहान में, आईनी मसवदा तैयार करके आपने भी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को आज तक दिया है कि हम आइन में ये तरामीम चाहते हैं, और उसके बाद आपको एजेंसियों ने जेलों में डाला हो, आपको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने मारा हो, रोका हो, और आप मुझे बताएं कि ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल। मज़ामत का मतलब है जलसे जुलूस करना, उससे तो ज़ाहिर है ये नहीं बदलने वाला। क्या आप लोग 14वीं तरमीम के मुकाबले में एक 15वीं तरमीम का आईनी मसवदा तैयार करके पूरे आज़ाद कश्मीर के नेशनलिस्ट वकला गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को दे सकते हैं, और ये उसके बाद तहरीक चलाएं कि हम ये आईनी मसवदा चाहते हैं कि ये तरामीम की जाए? नहीं जुनैद, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि शमशाद एडवोकेट साहब ने, जस्टिस मुजीद मलिक साहब ने और बहुत सारे और जीनियस वकला ने मुतहद बार जो है वो इस तरमीम से पहले भी 74 के एक्ट के काउंटर पे उन्होंने एक उनको सजेशंस दी हैं, और उनके पास विजन भी मौजूद और दिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर जो है वो खुद इतने बेबस हैं। जुनैद, आप ये समझने की कोशिश करें कि फारूक अदर साहब और मसूद खान साहब खुद एक इतने मुलाजिम और इतने बेबस हैं कि पाकिस्तान का एक आर्म सेक्रेटरी उनको कंट्रोल करता है। आजाद कश्मीर असेंबली की क्या हैसियत है वो आप भी आप समझते हैं। वो कहते हैं, कह लेंगे जी ये आप इलेक्शन लड़े, असेंबली में आकर ये बात करें, उनका दलील ये होती है। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से दो तीन चीजों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास कौम परस्तों के पास या आजादी पसंदों के पास ऑप्शंस क्या है इस डिवीजन को रोकने के लिए। इस डिवीजन को रोकने का एक फार्मूला ये है कि हम पब्लिक को एक इनकलाबी बुनियादों के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर से लाखों लोग मार्च करें इधर से लाखों लोग मार्च करें उधर, और बॉर्डर लाइन को पूरी दुनिया को बता दे कि हम कश्मीरी जो है वो तकसीम नहीं मानते, ताकि लाखों की तादाद में उधर से इधर आए और इस खूनी लकीर को मिटाएं या खूनी लकीर के ऊपर जाके बैठ जाए। एक बात आगे। दूसरा हमारा पहलू ये होगा कि हम लोग जो डायस्पोरा कश्मीरी हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि वो हजारों की तादाद में जाकर हिंदुस्तानी एम्बेसियों के बाहर, पाकिस्तानी एम्बेसियों के बाहर और यूएनओ के नुमाइंदों और यूरोपीय पार्लियामेंट के बाहर बैठ से बच्चों को लेकर, फैमिलीज को लेकर पुरअमन तरीके से कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों के गासिब है, और दोनों मुमालिक ने वादा किया है यूएनओ के अंदर जाके कि हम कश्मीरी अपनी फौजें निकालेंगे। तो यूएनओ बाउंड है कि वो कश्मीर से दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें निकलवाए और ताकि हमारी आजादी बच सके। मेरे समझ तो एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि ये दो वाहिद रास्ते हैं इस वक्त, पॉलिटिकल रास्ते हैं कि एक तो लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तरफ लोग मार्च करें, दूसरा हजारों की तादाद में लोग जाकर हिंदुस्तानी एम्बेसियों के बाहर बैठे, पाकिस्तानी एम्बेसियों के बाहर बैठे, बच्चों को लेकर बैठे, अपने खानदान को लेकर बैठे और दुनिया को ये बताएं कि हमारा मसला है क्या। हमारा मसला दो मुल्कों ने अपना जाति जागीर का मसला और इलाके का मसला बना के पेश किया, जबकि वहां एक कौम बसती है, इसका एक पूरी तारीख है और वहां इंसान बसते हैं जिनके जो सेंस रखते हैं
उन इंसानों को इंसानी बुनियादों पे आजादी दी जाए। ये दो रास्ते हैं जुनेद, मेरे नजर के मुताबिक। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं, फारूक हैदर साहब हैं, मसूद खान साहब हैं, वो बेबस हैं। आइए बेबसी का एक तकाबली जायजा लेते हैं। जो नून लीग की गवर्नमेंट है उसके साथ पीटीआई की गवर्नमेंट के भी दो लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि उनके रुकन बने बाद में। वहां पर पीपल्स पार्टी की जो पहले गवर्नमेंट्स रही हैं वो तरक्याती काम करती हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर कोलिशन भी बनाते हैं, मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं और आलमी सतह के ऊपर मामलात को उजागर करने के लिए कुछ वफूद भी भेजते हैं। फिर फारूक हैदर साहब जब रोते हैं किसी भी मसले को लेकर कि ये मसला पाकिस्तान मेरी बात नहीं सुन रहा, तो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हम देखते हैं कि वो उनके पीछे आके खड़ी हो जाती हैं। जेकेपीपी उनके पीछे खड़ी हो जाती है कि नहीं हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ इस तरह करके निपटा जाएगा। एक तरफ हमें उनकी बेबसी भी नजर आती है, मगर उनकी बेबसी में एक दूसरे के साथ हमदर्दी भी नजर आती है। दूसरी जानिब ये कि पीएनए का इत्तेहाद बनता है, 26 पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा बनती हैं, जेकेएलएफ उसका हिस्सा नहीं होती भी है, नहीं भी होती। अभी तक किसी को नहीं समझ आ रही कि वो हिस्सा थे या नहीं थे। फिर वहां पर मौजूद जो हमारे नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरे के अंदर है, एक कहती है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि यूके पीएनपी जैसे कि हमारी कनाडा में है कि ये किसके एजेंट हैं, ये इंडिया के हैं या नहीं है। अभी तक इसका फैसला हमारे ओवरसीज कश्मीरी डायस्पोरा करने में नाकाम रहा। फिर हम नाकाम रहे कि जेकेएलएफ किसकी एजेंट है। हर जो लीडर है जेकेएलएफ का हुआ या किसी भी आज़ादी पसंद तहरीक का हुआ, वो दूसरे के बारे में जब भी तारुफ देता है उसका तारुफ ये देता है कि ये कौन सी एजेंसी का एजेंट है। जेके नैब के दो ग्रुप्स हैं, कौन सा ग्रुप इंडिया का एजेंट है, कौन सा पाकिस्तान का एजेंट है, आज तक हम इस बात का फैसला नहीं कर सके। मुझे तो जब मैं मवाजना करता हूँ सरदार साहब, तो मुझे तो आप लोग ज्यादा बेबस नजर आते हैं बानिस्बत फारूक हैदर के, चौधरी मजीद के। मुझे तो आप लोगों से ज्यादा आजाद नजर आते हैं। माफी चाहता हूँ। बात यह है कि जिस तरीके से ये बात जो मजहबी एलिमेंट है वो सब एक दूसरे को काफिर और मुर्तद करार देते हैं। हमारे कौम प्रस्त भी जो है ना ये भी एक अपने अंदर मुल्लयत रखते हैं जो गद्दार करार देते हैं कि ये हिंदुस्तान का, ये पाकिस्तान का, ये कल्चर डेवलप हो गया है। मैंने आज तक कभी किसी को एजेंट डिक्लेयर ना किया, ना हम समझते हैं। पहली तो बात यह कि ये चंद 1% या 2% लोगों का प्रॉब्लम है। 98% जो वर्कर्स हैं वो बेचारे मुखलिस हैं, वो तहरीक को, जदोजहद को आगे लेके जाना चाहते हैं। या चंद लीडरों का मसला है, उनकी चेयरमैनियों का मसला होगा, उनकी क्यादतों का मसला होगा कि वो ये चीजों को हवा देकर ये इस वायरस को, गद्दारी का वायरस को, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्लांटेड या स्पॉन्सर्ड या सॉफ्ट कॉर्नर का वायरस का एलिमेंट लगा के चीजों को कंफ्यूज भी करते हैं और उसके ऊपर सियासत भी करते हैं। लेकिन इज्तिमाई कल्चर आपने देखा कि जब भी कोई कौम प्रस्तुत के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो सारे कौम प्रस्त बहरहाल वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, आते हैं। लेकिन हम एक आपकी तरफ और बताएं, ये जो आप इनके मगरमच्छों के रोना बताते हैं ना, या फारूक आदिल के ऊपर या चौधरी मजीद के ऊपर या याकूब के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, पाकिस्तान की तरफ से तजलील होती है तो हमें दुख होता है और हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे सामने रोते हैं और शाम को जाके जीएचक्यू में सूबेदारों के कदमों में बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पर नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट जफराबाद का वजीर आजम है राजा फारूक आदिल, मसूद खान सदर है। भाई उनको किसने रोका हुआ कि तुमने दरिया लिख के दे दिए, नीलम दरिया लिख के दे दिया, झेलम दरिया लिख के दे दिया। भाई ये हम नेशनल ने उनको कहा हुआ है दरिया फर्ज करें कि कल अगर फारूक हैदर को ये वाली बात का ख्याल जहन में आ जाए और वो आपको फोन करके ये कहे कि भाई तुस जेडे नेशनलिस्ट दिया तुस लका साहब आ ते सीधे होई खड़े वा, तो कम से कम मैं भी फिर पाकिस्तान कन्ने मुंह चिट्टा करिए गल करी सकना है। तुसे लका आज तक साहब आई ते एक जार जमा ने आवे तब मैं भी गच्छी फिर जीएचक्यू ने तलवे चटने पैने। यार बात क्या है, ये बताइए कि आप ये जो इल्जामात है ना, ये जो इल्जामात का बाजुरत होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी होता है। और फारूक हैदर हो या मसूद खान हो या हाजी याकूब साहब हो या चौधरी मजीद हो या मर्ज सुल्तान महमूद हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। मुलाजिम अपनी तनख्वाह की बात कर सकता है, अपनी मुराद की बात कर सकता है, मुलाजिम कभी कौमों की आजादी की बात नहीं कर सकता। कौमों की आजादी की बात कौमों की आजादी के ऊपर यकीन रखने वाले और जदोजहद करने वाले कर सकते हैं। इसलिए आप ये मत कहें कि वो जाके ये बात करेंगे वो अपने दरिया को, मुजफ्फराबाद को नहीं बचा सकते, वो नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को नहीं बचा सकते, तो फारूक हैदर और मसूद खान जाके श्रीनगर बचाएंगे, लद्दाख बचाएंगे, गलगित बचाएंगे? क्या बात करते हैं? अब चलिए वो मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू जरूर करते हैं, मगर उन मंसूबों के हवाले से हम आज़ादी पसंदों की जानिब से भी बहुत ज्यादा कोई बड़ी तहरीकी जो है वो काविशें नहीं देखते। मवाजना, अब अगला आ गया मवाजना, वो है
کہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اکانومی کا جب میں تم قوم پرستوں کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے ہو یار, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں قوم پرستوں کے اوپر پہلے تھوڑے مظالم میں ہندوستان پاکستان ان کے اعلیٰ کار ان کے سولوکار, اور تم بھی پیچھے ڈنڈا لے کے ہم اسی درخت پر پتھر مارتے ہیں جہاں سے پھل آنے کی امید ہوتی ہے. ہمیں قوم پرستوں سے توقعات اور امیدیں زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم میں ذرا مول کو تھوڑا ٹیسٹ بنانے کے لیے ایک بات کی, آپ دل پہ نہ لیں, آپ کا پورا حق ہے. بقول زاہد خان صاحب کے کہتے ہیں یہ بھی سہولت کار ہے. زاہد خان صاحب جو ہے وہ کہیں سے رقوم ہمیں ڈھونڈ کے دیتے ہیں جو سہولت کاری کی ہے, تو بس باقی معاملہ مناسب. اچھا, اگلا سوال جو ہے وہ بڑا اہم, کہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر کی اکانومی کا ہم تقابلی جائزہ لیں گلگت بلتستان کے ساتھ. اب گلگت بلتستان کی بات پہ آتے ہیں, تو گلگت بلتستان کی اکانومی کی ایک انڈیپینڈنٹ ہمارے سامنے ریڑھ کی ہڈی نظر آتی ہے, جو کہ آغا خان رولر سپورٹس پروگرام کا بڑا کردار ہے, اس میں وہاں کے لوکل لوگوں کا بڑا کردار ہے. وہاں پر بھی پاکستان گورنمنٹ نے ویسے ترقیاتی منصوبے نہیں کیے جیسے کہ آزاد کشمیر میں نہیں کیے جائے. جیسے کہ آزاد کشمیر کو پسماندہ رکھا گیا, اس کو بھی پسماندہ رکھا گیا, مگر وہاں آغا خان رولر سپورٹس پروگرام اور وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب مستقبل دیکھا جائے, میں اور آپ اگر سیاست کے طالب علم کے طور پہ مشاہدہ کریں یا اس پس منظر میں پیش منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گلگت بلتستان ایک انڈیپینڈنٹ اکانومی کے ساتھ ایک ڈیپینڈنٹ اکانومی پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کا حصہ نہیں بنے گا, یا ان کو نہیں بننا چاہیے, کیونکہ ہماری تو اکانومی ہی نہیں ہے. ہماری تو اکانومی, نوجوان جو پڑھتا ہے وہ یا تو سعودیہ جاتا ہے یا پاکستان آ کے نوکری کرتا ہے, یا افغانستان سے چھپ کے تو یورپ آتا ہے بیچارہ. ہم نے تو آج تک کوئی اپنا ادارہ ڈیولپ ہی نہیں کیا, فائنینشیل انسٹیٹیوشن نہیں بنایا, تو لہٰذا وہ ہم میں تو نہیں آ سکتے. تو مجھے بتائیے کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ آزادی پسندوں کے پاس کیا منصوبہ ہے کہ آپ ان کو اپنے پاس اٹریکٹ کریں گے اور اپنے ساتھ لے کر آگے چلیں گے؟ میں اس کا بڑا اچھا کوشچن ہے جنید آپ کا. پہلی تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آغا خان رولر جو اسپورٹس پروگرام ہے, آغا خان صاحب انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن میں ان کے پاس اتنے فنڈ ہے جتنے پاکستان گورنمنٹ یا آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس. نو ڈاؤٹ کہ ان کا بڑا کام ہے. میرے کلاس فیلو میرے روم میٹ وہ رہے, ان کو بہت بڑے لیول پہ فیسلٹی ہے. وہ ایک آرگنائزیشن ہے, این جی او ہے, وہ کوئی گلگت بلتستان کے اپنے جو ہے وسائل نہیں جنریٹ کر رہے, کیونکہ گلگت بلتستان اکنامکلی بہت ریچ ہے. اس کی وجہ بتایا کہ گلگت بلتستان واحد خطہ ہے جس کی جو سرحدیں وہ ہندوستان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور سری نگر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں کشمیریوں کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ہم نہیں کہتے کہ وہ ان کو آزاد کشمیر میں شامل کیا ہے. گلگت بلتستان کا رقبہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے رقبے سے بہت بڑا ہے, وہ 28,000 مربع میل سے زیادہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی اپنی ایک اسمبلی ہو جو گلگت بلتستان کے لوگ اس کے اختیارات ہوں, وہ آئین سازی کریں, وہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات کریں, اور آزاد کشمیر کی بھی اپنی ایک آئین سازی ہو, اور ان کے درمیان ایک جوائنٹ وینچر ہو, اور جو مسئلہ کشمیر کے حل ہونے تک جو ہے وہ مشترکہ طور پہ اس کے علاقائی اور بین الاقوامی تنازعات میں اس کا مشترکہ جدوجہد ہو. ہم کبھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ ان کو آزاد کشمیر کا حصہ بنایا جائے. اگر ہم کہتے بھی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو برابری کی بنیاد کے اوپر, ایکولیٹی کی بنیاد کے اوپر ایک لایا جائے, ان کو آزاد کشمیر کے اندر شامل نہیں کیا جائے. شامل وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلگت بلتستان تو خود ایک صوبہ ہے اور آزاد کشمیر تو چھوٹا سا ہے. ان کو برابری کی بنیاد پہ ان کے اسمبلی میں نمائندگی, ان کی سینٹ میں نمائندگی, ان کا صدر یا وزیر اعظم, تاکہ ان کو اختیارات ملے. ہم ان کو اپنے کوئی غلام یا اپنا متی بنانے کی بات نہیں کرتے. اس کے اوپر نواز خان ناجی صاحب سے لے کے بہت سارے وہاں کے جو مزاحمت کاروں سے رابطے بھی ہیں کہ ہم کولیکٹیو کریں, تاکہ جب تک مسئلہ کشمیر حل ہوتا تو یہ مشترکہ طور پہ اپنے نمائندگی کے طور پہ کام کریں. اب یہاں سوال پھر جنید آپ کی طرف آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں, آپ لوگ اس کو بھی ایلوبریٹ کریں کہ بھائی ہندوستان کے خلاف مقبول بٹ شاید کو پھانسی ہوئی, یاسین ملک وہاں گرفتار ہیں, بہت سارے لوگوں کو شہید کیا. ہم یہ سارا الزام, ساری حقیقتیں ہندوستان کے منہ پہ تھوکتے ہیں, لیکن 72 سالوں میں پاکستان نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیا کیا؟ کون سا تعلیمی نظام, کون سا صحت کا نظام, کہاں ایکسپرٹیز؟ کیا مودی نے آ کے ان کو روکا ہوا ہے؟ کیا ہندوستان کے گورنمنٹوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ گلگت کے لوگوں کو آئین نہیں دے سکے؟ گلگت کے لوگوں کو انہوں نے اپنا مظاہرے بنا کے رکھا ہوا ہے. ظفرآباد کے اندر سہولتکار اور اعلی کار پیدا کیے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے حکمران طبقے نے وہاں کے وسائل تو لوٹ لیتے ہیں, لیکن وہاں لوگوں کو جو ہے وہ بینک پیمنٹ کرنے نہیں دیتے, اپنی تاریخ پڑھنے پہ پابندی لگاتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بحث بھی ہونی چاہیے, جن کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے. درست بات. اب سوال یہ ہے نا کہ جب بھی ہم پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی بات کرتے ہیں نا,
تو وہاں ایک اور بڑی اہم دلیل ہوتی ہے کہ بلوچستان والوں کو بھی پاکستان سے یہی تمام جو ہے وہ شکوے شکایات ہیں، خیبر پختونخوا والوں کو بھی یہی شکوے شکایات ہیں، بلکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر جو نئی تحریک یا موومنٹس جنم لی ہیں اور چل رہی ہیں، اس میں وہ اپنی سوسائٹی کے فیبرکس کو بہتر کرنے کے اوپر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہی وہ جو ان کا ماڈل ہے، میں اٹھا کے آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو قوم پرست طبقہ ہے، جو آزادی پسند طبقہ ہے، ان کی اپنی ذاتی جدوجہد کیا ہے۔ جب میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں تو مجھے اس میں ناکامیاں، بے بسیاں اور محرومیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اگر یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، بڑی خوبصورت گفتگو ہے، میں اور آپ اس کے اوپر 1 گھنٹہ تقریر کریں، لوگ تالیاں بھی اچھی بجاتے ہیں اس کے اوپر کہ ہم یہ کہیں کہ فاروق حیدر صاحب ناکام ہیں، وہ پاکستان کے سہولت کار ہیں، ہم یہ کہیں چودھری مجید جو ہے وہ ناکام آدمی ہے، وہ پاک گڑی خدا بخش کا مجاور ہے، ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جو بیرسٹر صاحب ہیں یہ جاتی عمرہ کیا کہتے ہیں اس کو بنی گالا کے ملنگ ہیں۔ یہ ساری گفتگو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی مدلل قسم کا ایموشنز ہیں جن کے ساتھ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے کہ 36 پولیٹیکل پارٹیز کا کیا پولیٹیکل کردار کیا ہے، مظاہروں کے علاوہ، مظاہرے ہوئے، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، دھرنا ہوا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد روٹی کھائی گھر آ گئی، ایک سیاسی کردار کیا ہے، تو وہاں مجھے کوئی مثال نہیں ملتی، یا آپ مثال دے دیجئے اور بتائیے کہ ہم آزادی پسندوں نے جنید کشمیر کے لیے ابھی تک یہ کیا ہے۔ چلیے میں آپ کے نصاب تعلیم کے اوپر آپ لوگوں کی جدوجہد کو مانتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی کامیابی تھی آپ کی مطالعہ کشمیر کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو کشمیری نوجوان ہے وہ آپ سے اگلا نوجوانی نسل جو نئی نسل ہے وہ آپ سے کنیکٹ کیسے ہوگی؟ جیسے کہ یہ آپ والی جو جنریشن ہے، اس کے بعد اگلی جنریشن آپ سے یہ سارے سوال پوچھے گی، یہ سوال میرا نہیں، اگلی نسل کا آپ سے سوال ہے۔ جنید اس کا مجھے تھوڑا سا سپیس دیں گے، مجھے وقت کا بھی۔ پہلی تو بات یہ کہ آزاد کشمیر یا گلگت کے اندر جب بھی بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کیا بابا جان افتخار کربلائی کو 40 سال پتہ نہیں کتنے سال قید ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بجلی ہماری ہمیں دو، یہاں جو ہے وہ تقریباً 100 سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ نیلم جیلم بچاؤ کے خلاف دھرنا کس نے دیا ہوا؟ کہتا تو قوم پرستی تھے۔ پھر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ جتنا بھی جو ویژن ہے کہ ریاست کا خود مختاری کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، خودداری، خود اعتمادی، خوشحالی، وہ سارے سورات ہم لے کے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس طریقے سے ہندوستانی حکومت مودی جو ہے وہ آر ایس ایس کی پروڈکٹ کے شکل اختیار کر کے ایک فاشد کا روپ دھار چکی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان حکومت بھی آپ طرح دیکھیں نا، محمد علی جناح کے قتل کے بعد، لیاقت علی خان کے قتل کے بعد، حسین شاہی سہروردی جا کے کو ملک بدر کرنے کے بعد اس کی جگہ موت بیروت میں اس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اس کو اسکندر مرزا کو غدار ڈکلیئر کیا، اس کی جگہ موت ایران میں ہوئی اور ایران میں دفن ہوا۔ فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں 71 کے اندر ان کی جنگیں ہوئی، پراکسی وار ہوئی، 50,000 سے زیادہ بنگالیوں کے ساتھ ظلم و جبر ہوا، عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا، اور ان فوجیوں کو جو 93,000 فوجیوں کو چھوڑا کے شملہ معاہدہ کی آڑ میں چھوڑا کے لائے، اسی بھٹو کو انہوں نے غدار کہہ کے مار دیا، اس کی بیٹی کو غدار کہہ کے مار دیا، اس کے بیٹوں کو غدار کہہ کے مار دیا۔ نواز شریف بھی غدار ہو گیا، اب عطا اللہ مینگل بھی غدار ہو گیا، اسفندیار ولی بھی غدار ہو گیا، علی خان بھی غدار ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر فیض احمد فیض بھی غدار ہو گیا، حبیب جالب بھی غدار ہو گیا۔ پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ نے اپنے ہی شہریوں کو قتل کیا، بلوچیوں کو قتل کیا، وہ ہمیں اور آپ کو کیا دے گا؟ اسی طریقے سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بندہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، جو بندہ اپنے جدوجہد کی بات کرتا ہے، جو بندہ اپنے پہچان کی بات کرتا ہے، جو بندہ اپنا وطن ہمارا، اس پر حکومت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، اس پر اس کی خاطر ہم لڑیں گے کہ سوچ لے کے آگے جاتا ہے، اس کو غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں کتنے دوستوں کو ٹارچر کیا گیا ہمارے، یہ ہمیں پتہ ہے، کتنے دوستوں کو ڈالا گیا یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ میں آپ کو کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں اس کو جزوی طور پہ مانتا ہوں اپنی ناکامی۔ میں ضد کرنے والا سیاسی کارکن نہیں ہوں، میں اپنی ذاتی خامیوں کو بھی ماننے والا آدمی ہوں، جو میری پرسنل خامی ہے میں ان کو بھی ماننے والا انسان ہوں۔ یہ تو بڑی اجتماعی قومی خامی ہے کہ ہم لوگ اجتماعی طور پر قوم کو مجتمع کر کے ایک اجتماعی شکل میں ہم اس کو ایک قومی جدوجہد کا رخ دینے میں ناکام رہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قیادتوں کا، ہمارے کارکنوں کا میں انا پرستی بھی ہے، مفاد پرستی بھی ہے، شخصیت پرستی بھی ہے، اور کچھ حد تک جہالت پرستی بھی ہے جس کی کا ہم شکار ہیں، اور اس کو ہم وقت کے ساتھ دھونے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم
जो है वो तमाम चीजों को मुश्तमिल करके, तमाम खामियों को, तमाम वायरस को दूर करके एक हेल्थी और एक बावकार जदोजहद को तयन कर सके। बहुत बेहतरीन। आखिरी सवाल है, और सवाल से पहले उसका मैं ग्राउंड सेट करूँ, और फिर सवाल कि आप आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर का जब हम मकबूजा कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के साथ मुवाजना करते हैं, तो वहां पर हमें एक बड़ी रेजिस्टेंस नजर आती है। 1 लाख लोगों की अमवात से हमें पता चलता है कि उन्होंने एक तहरीक चलाई, वो नाकाम हुई या कामयाब हुई, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है, मगर ये हम जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है। उनकी जो अगली नस्ल है वो उन 1 लाख कुर्बानियों के साथ इमोशनली कनेक्ट करके अपने आप को लेकर चलेगी। अब बात है यहाँ की अगली नस्ल की। आप लोगों का जो एज है, आप लोगों का जो टाइम है, वो तो इसके बाद जो नस्ल नई तैयार हो रही है उसकी बात हो रही है। वो आपसे लाजमी बात है, ये सारे सवालात पूछेंगे। अब पिछले जिंदगी का एक पूरा मैं जब से मैं आप होश मैंने संभाले हैं, जब से मैं पैदा होने के बाद मुझे पता चला कि आप मेरे भाई हैं, तो तब से मैं ये वाली बात जानता हूं कि आप कश्मीर की खुद मुख्तारी चाहते हैं और आप तहरीक चला रहे हैं, ऐसा ही है। तो आपसे सवाल ये है कि अब तमाम तहरीक का वक्त गुजारने के बाद आज हमें ये बताइए, आप बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहूंगा कि अपने आप को JKLF से डिस्कनेक्ट करके बताइएगा कि मैं 36 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक नौजवानों की तरफ से ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो कौम परस्ती या आजादी पसंद तहरीक का हिस्सा कैसे बने। पूरे 36 के 36 पॉलिटिकल पार्टीज के नौजवान जो उनके साथ कनेक्ट हैं, उनको सामने रखते हुए जवाब दीजिएगा। एक JKLF या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जवाब ना हो, सबका हो। और वो 36 के 36 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक नौजवान ये समझते हैं कि हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमारे अलावा बाकी जितने लीडरान हैं वो सारे एजेंसियों के बंदे हैं, और हमारा जो लीडर है वो एजेंसी वाला चेयरमैन नहीं है। उन नौजवानों को इस तमाम गलत फहमियों से बाहर निकाल के एक कौम का हिस्सा बनाने के लिए क्या एडवाइस करेंगे? आपकी एडवाइस चाहिए। मैं जुनेद, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा कि आज आपने नेशनलिस्ट की फिर बहुत हमारी बहुत बड़ी क्लास ले ली है, और मैं इस कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप साफी हैं, आपका हक है, और मैं कोई रिश्तेदारी आप आपको छोटे भाई का भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म अपना, सियासत अपनी, साफत अपनी है। लेकिन मैं आपके इस मौके से फायदा उठा के ये कहूंगा कि हमारे दरमियान मुकालमे का फुकदान है, हम मोनोलॉगिज्म का शिकार है, हम शख्सियत परस्ती का शिकार है, हम डायलॉगिज्म को अपना नहीं पा रहे। तो तमाम नौजवान लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के डायलॉग करें, और डायलॉग के नतीजे में कलेक्टिव चीजों को कलेक्टिव स्ट्रगल की तरफ लेके जाए, शख्सियत परस्ती और लीडर परस्ती और इवन पार्टी शॉविनिज्म से भी बाहर निकले। पार्टियां मंजिल तक पहुंचने का जरिया होती हैं, पार्टियां मंजिल नहीं होती। हम ये समझते हैं कि ये पार्टियां PLO बनी। मैं आपको एक और बताता हूँ, देखें, पार्टियां हर जगह पर तकसीम होती हैं। जब PLO बनी तो PLO के अंदर 4 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी। हमारी 36 है तो फलस्तीन के अंदर 4 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन वो उन्होंने PLO बनाई। हम KLO बना सकते हैं, हम PNA बना सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से उनको लेके नहीं चल रहे। ग्रुपिंग वहां भी थी, ग्रुपिंग दुनिया के हर पॉलिटिकल पार्टीज के हर मुल्क में होती है। इवन दो के बड़े सगीर की तहरीक के अंदर सुभाष चंद्र बोस और गांधी और नेहरू के दरमियान भी इख्तिलाफ थे। भगत सिंह की पॉलिटिकल लाइन मुख्तलिफ थी और गांधी की पॉलिटिकल लाइन और दूसरे लोगों की पॉलिटिकल लाइन मुख्तलिफ थी। जब भी कौमी तहरीकें चलती हैं तो मुख्तलिफ ख्याल लोग आते हैं, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात भी होते हैं, स्ट्रेटेजीज के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, मेथोडोलॉजी के ऊपर। हमारे दरमियान भी इख्तिलाफात है, लेकिन हम उन इख्तिलाफात को दुश्मनी न बनाए। उन इख्तिलाफात को दालात के जरिए, मुकालमे के जरिए, दलाइल के जरिए जो हम एक दूसरे के साथ कलेक्टिव स्ट्रगल को लेके जाएं और तनकीद करें। हम तनकीद जरूर करें, पुख्ताचीनी ना हम एक दूसरे का कारकुन एक दूसरे के ऊपर करें। हम दूसरे की जातियात को डिस्कस ना करें, बल्कि हम इखलाकियात को डिस्कस करें, हम इज्तिमाई शऊर को डिस्कस करें, हम नजरियात को डिस्कस करें, हम मकासद को डिस्कस करें। क्योंकि छोटे जो ज़हन होते हैं वो ख्वाहिशों के लिए जदोजहद करते हैं, बड़े जो ज़हन होते हैं वो मकासद के लिए जदोजहद करते हैं। तमाम नौजवानों को आपको जो पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने आप को इल्मी बुनियादों पर मजबूत करें, इखलाकी बुनियादों के ऊपर मजबूत करें, ख्वाहिशात से निकल के मकासद की तरफ आए और इज्तिमाई जदोजहद को, इनफरादी जदोजहद को इज्तिमाई जदोजहद में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। यही पैगाम है। बहुत बेहतरीन, और आपकी इस पूरी बात में मैं सिर्फ बहुत खूबसूरती से आपने नौजवानों को एक बड़ा आइडियल मैसेज दिया है, आउट ऑफ एनी पॉलिटिकल डायलॉग जो है। और मैं इसमें ऐड करूंगा कि जो सिर्फ जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर पे जो अवामी मसाइल की सियासत और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में जो महरूमियाँ हैं, उनको अपनी सियासत के मकालमे का हिस्सा बनाइए।
تاکہ آزاد کشمیر کی اگلی نسل کو بھی نوکریاں تلاش کرنے کے لیے بیرونی ممالک میں نہ جانا پڑے، اور نوجوانوں کی چونکہ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی تعداد آزادی پسند تحریکوں کے ساتھ منسلک ہے، جس کی وجہ سے جو وہاں کے لوکل پولیٹیشنز ہیں انہوں نے لوگوں کو اس حد تک تیار کر دیا ہے کہ وہ سڑک بنانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیڈر کی محنت اور اس کے جیب کے سے آیا ہوا پیسہ ہے۔ ان کو ابھی تک لوکل جو ووٹر ہے آزاد کشمیر میں، اسے اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ جو کھمبا لگنا ہے، یہ جو ٹوٹی لگنی ہے، یہ جو سڑک بننی ہے، یہ میرے ٹیکس کے پیسوں کا پیسہ میرے پاس واپس آ رہا ہے، اور یہ کام صرف اس نے اپنی ملازمت کا کام کیا، جو ملازمت میں نے اپنے ووٹ کی شکل میں اس کو دی تھی۔ تو لہٰذا آپ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ موجودہ سیاست کے ساتھ حصہ لیں۔ سردار صاحب، آخری آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج؟ آخری پیغام میرا یہی ہے، میں نے جنید ICU میں اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی ہے۔ لوگ گناہ کے بارے میں پریشان ہو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، جنت میں کی دعائیں مانگتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے رب سے یہی دعا مانگی کہ رب مجھے اگر دفن کرنا ہے یا مارنا ہے یا تو وطن میں مار، اور میں دوستوں اور رشتہ داروں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور رب نے میری وہ دعا مانی بھی ہے۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو سانسیں ہیں، میری زندگی ہے، یہ وطن کی آزادی اور دوستوں کے جدوجہد کے ساتھ رہے گی۔ میں اس کے لیے آخری سطح تک جاؤں گا، اور آخری سطح تک ہم قربانی دیں گے۔ لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، جو آخری پیغام ہے دوستوں کے لیے، کہ دوستوں ہمیں برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، برائی کو صرف اچھائی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا، نفرت کو صرف محبت سے ختم کر سکتے ہیں۔ دشمنی کو دشمنی سے نہیں، ہم نے دشمنی کو دوستی سے ختم کرنا ہے۔ ہم نے جہالت کو جہالت سے نہیں، جہالت کو علم سے ختم کرنا ہے۔ ہم نے غلامی کو غلامی سے نہیں، غلامی کو ہم نے آزادی سے ختم کرنا ہے۔ ہم نے برائی کو برائی سے نہیں، اچھائی کو اچھائی سے ختم کرنا ہے۔ یہی میرا تمام دوستوں کے لیے آخری پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ سردار صاحب۔ اور خواتین و حضرات، آپ نے تمام گفتگو سنی۔ آپ گفتگو کے بہت سارے حصے سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے مکالمے کی کہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کام ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے اندر ہونے والے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ارتقاء کے اندر حصہ جب آپ نے ڈالنا ہے تو تنقید سب سے بہترین اور خوبصورت طریقہ کار ہے جس سے آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں اوورسیز کشمیری ڈائسپورے کا حصہ ہوں، اور میں اپنی جانب سے یہ ناکامی اپنی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم اوورسیز کشمیری ڈائسپورا، پاکستان اوورسیز ڈائسپورا، انڈین اوورسیز ڈائسپورا سے زیادہ متحرک، پولیٹیکلی ویل اویئر اور زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح میں ایک انڈیجنس موومنٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنے میں ناکام رہے۔ یہ ناکامی ہم سب کی ہے، جس میں انفرادی طور پہ میں اپنی ناکامی اور نااہلی کو تسلیم کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی ناکامیوں کو جب تسلیم کر لیں گے تو تبھی ہم ایک قوم کی شکل میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔